ধন্যবাদ ঈশ্বর তোমার বাক্যের জন্য। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए। প্রভু তুমি তোমার বাক্যকে আমাদেরকে দিয়েছো পিতা। प्रभु आपने अपने वचन को हमें दिया है। আমরা গৌরব এবং মহিমার সাথে এই বাক্যকে গ্রহণ করি পিতা। हम महिमा और गौरव के साथ इस वचन को ग्रहण करते हैं। ধন্যবাদ পিতা যে এই বাক্য তুমি আমার হাতে দিয়েছো। धन्यवाद पिता कि इस वचन को आपने मेरे हाथों में दिया है। ধন্যবাদ প্রভু আজকে আমার চোখ আছে যেন যে চোখের দ্বারা তোমার বাক্যকে আমি পড়তে পারি। धन्यवाद पिता जो आज मेरी आंखें हैं जिससे मैं इस वचन को पढ़ पा रही हूँ। ধন্যবাদ পিতা তুমি এই বাক্য আজকে আমার হাতে আমার ভাষাতে রয়েছে। धन्यवाद पिता कि ये वचन आज मेरे हाथों में मेरे अपने भाषा में है। ধন্যবাদ পিতা। धन्यवाद पिता। আমি তোমাকে মহিমা দিই তোমার বাক্যের জন্য প্রভু। मैं आपको महिमा देता हूँ आपके वचन के लिए। প্রভু আমরা দাঁড়িয়ে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি কারণ তোমার বাক্য আজকে আমার সাথে আছে। हम लोग खड़े होकर आपको महिमा दे रहे हैं क्योंकि आपका वचन हमारे साथ है। আমেন 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 আমেন। আমেন আমেন आमीन। আমেন। বসো। এই সপ্তাহে আমি একজন ঈশ্বরের দাস যিনি কলকাতাতে অনেক বড় কাজ করেছেন ওনার কিছু ক্লিপিং গवाही শুনছিলাম। इस हफ्ते मैं एक पास्टर का गवाही सुन रहा था क्लिप करके जो कोलकाता में बहुत बड़ा एक कार्य किए हैं। ইনফ্যাক্ট গ্রেসির দ্বারাই শুনছিলাম। इनफैक्ट मैं ग्रेसी के माध्यम से ही सुन रहा था। ইনি 1950 সালে কলকাতাতে আসেন। वो 1950 साल में कोलकाता में आते हैं। এবং আজকে ওনার সেবার দ্বারা কলকাতাতে তো অনেকগুলো মণ্ডলী তৈরি হয়েছে। उनके सेवकाई के माध्यम से कोलकाता में बहुत सारे कलीसिया तैयार हुए हैं। এবং পশ্চিমবঙ্গ বিহার ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড় আসাম নাগাল্যান্ডেও প্রায় কয়েকশো মণ্ডলী এবং স্কুলস তৈরি হয়েছে। और बिहार छत्तीसगढ़ नागालैंड और इन सारे जगहों में बहुत सारे स्कूल्स तैयार हुए हैं उनके माध्यम से। আমরা ঈশ্বরের বাক্য শুনছি। हम क्या परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? না ওনার মণ্ডলীতে একবার কোন একজন বড় পাস্টার এসেছিলেন প্রচার করার জন্য পার্ক স্ট্রিটে। অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চের फाउंडर डॉक्टर मार्क बंटेन কথা আমি বলছি। और मैं असेंबली ऑफ गॉड चर्च के जो फाउंडर हैं डॉक्टर मार्क बंटेन का मैं कहानी बता रहा हूँ। एक जन एक बार उनके कलीसिया में प्रचार करने आए थे। এবং এই পাস্টার বাইবেল প্রচার না করে এদিক ওদিকের গল্প শোনাচ্ছিলেন কংগ্রিগেশনকে। और ये जो पास्टर है प्रचारक है वो बाइबल का प्रचार नहीं करके इधर उधर की कहानियां कांग्रेगेशन को सुना रहे थे। কালকে গ্রেসির মুখে শুনছিলাম যখন উনি কিছুক্ষণ সহ্য করলেন। और मैं कल ग्रेसी के मुंह से ही सुन रहा था वो कुछ देर उन्होंने सहा। এবং অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চও আমাদের থেকে অনেক বড় কলকাতাতে কিন্তু কিছুটা এরকমই পুলপিট এবং সামনে সবাই বসে আছেন সিনিয়র পাস্টার্সরা এখানে বসে আছেন। और असेंबली ऑफ गॉड चर्च का हालांकि काफ़ी बड़ा है इस कलीसिया के बिल्डिंग से, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सेम है कि सामने सारे सीनियर पासवान लोग बैठे हुए थे। এবং এই পাস্টার যখন এদিক ওদিকের কথা শোনাচ্ছে और ये जब पासवान इधर उधर की बातें सुना रहे थे সিনিয়র পাস্টার ওইখান থেকে চিৎকার করে এই পাস্টারকে বলছেন। और सीनियर जो पासवान हैं वो उधर नीचे बैठ करके चिल्लाकर इस प्रचारक को कह रहे हैं, पास्टर पासवान प्रीच द वर्ड, वचन को प्रचार करो, डोंट टेल अस डिफरेंट स्टोरीज, दूसरी कहानियों को मत बोलो, ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদেরকে দাও, वचन को परमेश्वर के वचन को हमें दो। আমরা আজকে ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য এসেছি। आज हम परमेश्वर का वचन सुनने आए हैं। আপনি যখন দাঁড়ান ঈশ্বরের বাক্যের জন্য, आज जब आप जब परमेश्वर का वचन लेके खड़े होते ও हैं, কে আসছে সেটা বড় মনে রাখে না, कौन आ रहा है देने वो मायने नहीं रखता, কিন্তু কি নিয়ে আসছে সেটা বড় মনে রাখে। क्या लेकर आ रहा है वो मायने रखता যখন है। একজন বাইবেল নিয়ে এখানে ঢুকছে, जब कोई बाइबल लेकर इधर ऊपर उठ रहा है স্যালুট, उनको सैल्यूट करें। হালেলুয়া। हालेलुया। আজকে আমি এই বাইবেলের একটা নাম আপনাদেরকে দিতে চাই। इस बाइबल का और एक नाम आपको मैं देना चाहता हूँ। আর মনে রাখবেন এই নামটা। इसी नाम को याद रखिएगा। আমি রিসেন্টলি এই বাইবেলের নামটা খুঁজে পেয়েছি। मैं कुछ दिन पहले इस नाम को मैं खोज कर पाया। এই নামটা আমাকে কেউ দেয়নি, ये नाम कोई मुझे दिया नहीं এই है, বাইবেলই এই নামটা দিয়েছে আমাকে। बाइबल ही मुझे ये नाम को दिया। এই বাইবেলের আরেক নাম কি জানেন? इस बाइबल का दूसरा नाम क्या है पता है? আমি যেটা পেয়েছি ওটা আপনাকে দেব। मुझे जो मिला वही मैं आपको दूंगा। কিছু গন্ডগোল আছে? कुछ गड़बड़ है? হালেলুয়া। ঈশ্বরের হৃদয় আমার জন্য। परमेश्वर का हृदय हमारे लिए।
বাইবেলের আরেক Right. নাম কি? बाइबल का दूसरा नाम क्या है? কার হৃদয় কার জন্য? किसका हृदय किसके लिए? ঈশ্বরের হৃদয় গ্রেসির জন্য নাম। परमेश्वर का हृदय ग्रेसी के लिए नहीं, আগে আমার জন্য। पहले मेरे खुद के আমি लिए। যখন এই বাইবেলটাকে ক্যারি করি, मैं जब इस बाइबल को कैरी करता हूँ, আমি ঈশ্বরের হৃদয় আমার জন্য কি সেটাকে ক্যারি করি। परमेश्वर का हृदय मेरे लिए क्या है उसको मैं कैरी करता हूँ। হালেলুয়া। हालेलुया। ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই ওনার উপস্থিতির জন্য এখানে। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उनकी उपस्थिति के लिए। আচ্ছা, আপনারা যারা শেষের লাইনে বসেছেন শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? आप जो पीछे के लाइन में बैठे हुए हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? অক্ষয় পুরো ওকে। আমি বিশ্বাস করি তাহলে আমরা অন্য দুনিয়াতে থাকবো না, मैं विश्वास करता तो फिर आप दूसरे जगत में नहीं रहेंगे, মোবাইলের দুনিয়া বিশেষ করে। फोन की दुनिया खास करके। আমার আওয়াজ হয়তো আমি খুব চিৎকার করছি না, কিন্তু এই আওয়াজ যেন শেষ লাইন পর্যন্ত পৌঁছায়। মিডিয়া টিম আপনারা অনেক ভালো কাজ করছেন, কিন্তু একটু চেক করবেন যেন কোথাও যদি কেউ ঘুমাচ্ছে, অন্য দুনিয়াতে চলে গেছে, দেখবেন যেন আওয়াজ যাচ্ছে এবং আওয়াজ ঈশ্বরের বাক্যের আওয়াজ যেন ডিকটেট করে, ডমিনেট করে। परमेश्वर का वचन की आवाज ताकि डोमिनेट कर पाए यहाँ पे। আমেন। आमेन। ওকে, সো ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মধ্যে আছে, परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है, তো ঈশ্বরের উপস্থিতি আছে। परमेश्वर की उपस्थिति है। ঈশ্বরের আরাধনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিকে কোথাও কমিউনিকেট করেছি। परमेश्वर की आराधना के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हमने कहीं ना कहीं कम्युनिकेट किया। ওকে, আরেকটা নতুন জিনিস আপনাকে দেখাচ্ছি। और एक नया बात मैं आपको दिखाता ঈশ্বরের हूँ। আরাধনাতে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি সাথে কমিউনিকেট করি। परमेश्वर की आराधना में हम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ कम्युनिकेट करते हैं। উনি সব জায়গায় রয়েছেন, वो हर जगह हैं, কিন্তু আরাধনা এমন একটা বিষয়, लेकिन आराधना ऐसी एक विषय है, আরাধনার দ্বারা কিন্তু আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিটাকে স্বর্গ থেকে নিয়ে আসি না, आराधना में हम परमेश्वर की उपस्थिति को स्वर्ग से उतार नहीं देते কিন্তু हैं, আমরা কমিউনিকেশন স্টার্ট করি। लेकिन हम वहां पे कम्युनिकेशन शुरू करते हैं, ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে আরম্ভ করি। परमेश्वर के साथ बात करना शुरू करते हैं। আমেন। आमेन। আর আজকে আমি বিশ্বাস করি এখানে और मैं विश्वास करता हूँ आज यहाँ पे আরাধনার সময়, মানে এটাও এখনো আরাধনাতেই আছি আমরা, কিন্তু যখন গানের দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করছিলাম, ये भी आराधना का समय है जब हम गीतों के माध्यम से जब आराधना कर रहे थे। আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর উনার উপস্থিতিতে আমাদেরকে যে আনন্দ দিয়েছে, मैं विश्वास करता हूँ उनकी उपस्थिति में परमेश्वर ने जो हमें आनंद दिया है, যদিও আপনাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না, हालांकि आपके चेहरों को देखकर मुझे लग नहीं रहा ऐसा, মনে হচ্ছে এখনো আরো কিছু আপনাদের প্রয়োজন। अभी भी लग रहा है कि और भी कुछ आपको चाहिए होगा। আমার তো প্রয়োজন নেই আর কি। मुझे तो और कुछ नहीं আমার चाहिए, মুখের হাসিটা বন্ধই হবে না। मेरे मुंह का जो हंसी है वो बंद नहीं And I होगा। hope Gracie yours too। और मैं आशा करता हूँ ग्रेसी तुम्हारा भी, পাস্টার অমিতের হাসি বন্ধ হচ্ছে না। और पास्टर अमित का भी हंसी नहीं बंद हो যারা रहा। ঈশ্বরের উপস্থিতিকে অনুভব করেছে, কারণ ঈশ্বরের বাক্য বলে তোমার আনন্দ আমার বল। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग उनकी उपस्थिति में रहते हैं, कहता परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। प्रभु का आनंद मेरा बल है, the joy of the Lord is my strength। এটা ঈশ্বরের গীত রচক বলছেন, ঈশ্বরের তে আনন্দ আমার শক্তি। गीत लिखने वाले कहते हैं कि परमेश्वर में आनंद ही है मेरा बल। একসাথে বলতে পারি, एक साथ कह सकते हैं, বাংলাতে বলি ঈশ্বরেতে আনন্দ আমার বল। परमेश्वर में आनंद ही मेरा बल है। মোবাইল ডিভাইস আমরা চার্জ করি, রাইট? ডাউন হয়ে গেলে চার্জ করি। और ये जो मोबाइल और हमारे जो डिवाइसेस रहते हैं, ये इसका चार्ज खत्म हो जाने से हम चार्ज करते हैं इसको। এক্সপার্টরা বলেন যখন মোবাইলকে আমরা চার্জ করি ওই সময় যেন ইউজ না করি। और एक्सपर्ट्स ऐसे कहते हैं कि जब मोबाइल को हम चार्ज में लगाते हैं तब तक कि उसका इस्तेमाल ना किया करें। যখন চার্জ হচ্ছে তখন মোবাইল যেন ইউজ না হোক। जब चार्ज में लगाया गया है फोन, उस समय तक ही उसका इस्तेमाल ना किया जाए। আমরা বাইরে থেকে কিছুই পার্থক্য বুঝতে পারি না যখন চার্জ হচ্ছে, और जब बाहर से हम जब देखते हैं, जब चार्ज हो रहा है, बाहर से कुछ फर्क हमें नजर नहीं आता है, কিন্তু ও চার্জ হচ্ছে, लेकिन वो अंदर से चार्ज हो रहा है। ও রেডি হয়ে যাচ্ছে আগামী কয়েক ঘন্টা সার্ভিস দেওয়ার জন্য। वो रेडी हो रहा है कुछ और घंटों के लिए सर्विस देने के लिए। আপনি যখন ঈশ্বরের গৃহেতে এখানে আছেন, आप जब परमेश्वर के भवन में यहाँ हैं, মোবাইলের থেকে বেশি চার্জ আপনি হচ্ছেন ঈশ্বর। मोबाइल से ज्यादा चार्ज आप हो रहे हैं इस वक्त। ওকে,
আর ওটা হয়তো অনেকে আমরা রিয়েলাইজ করি, অনেকে করতে পারি না। और हम लोग बहुत कोई इसे रियलाइज करते हैं, फिर कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। আমাদের দিনগুলো যে ভালো যায় না, हमारे दिन जो अच्छे कटते हैं, ওটার একটা কারণ আপনি এখানে রিচার্জ হচ্ছেন। उसका एक कारण ये है कि आप यहाँ पे रिचार्ज हो रहे हैं। কেউ আমেন বলবে? कोई आमीन कहे। যারা জানে বোঝে বিশ্বাসী তারাই আমেন বলতে পারে। जो जानता है समझता है विश्वासी वो कहेगा। ধন্যবাদ ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য, धन्यवाद परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, কারণ যে আনন্দ তিনি আমাদেরকে দেন। और जो आनंद वो हमें देते हैं। অনেকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে কাঁদে, बहुत कोई परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं। না ওই কান্না অ্যাকচুয়ালি দুঃখের কান্না নয়, ये रोना दुख का रोना नहीं है, এটা শক্তির কান্না, ये एक शक्ति का रोना ধন্যবাদের है, কান্না, ये एक धन्यवाद का रोना है, কৃতজ্ঞতার কান্না। ये एक आभारीपन का रोना है। আমার কেউ নেই ঈশ্বর, তুমি আজকে আমার। और परमेश्वर मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो। আর ওই কান্না কিন্তু আনন্দের এবং শক্তির কান্না। ये आंसू एक धन्यवाद और शक्ति की आंसू है। আমি জানি না কতজনের চোখ থেকে জল বেরোয় ঈশ্বরের উপস্থিতিতে। मुझे पता नहीं कितने लोगों के आंखों से आंसू निकलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। প্রভুর উপস্থিতি আমাদেরকে অনেক প্রকারের ফিলিং দেয়। परमेश्वर की उपस्थिति हमें बहुत प्रकार की फीलिंग्स देती है। কারো গায়ে কাঁটা দেয়, किसी के रोंगटे खड़े हो जाते কারো हैं, গা কেঁপে ওঠে, किसी का शरीर कांप उठता है, কেউ পড়ে যায়, कोई गिर जाता है, কেউ হাসতে আরম্ভ করে, कोई हंसना आरंभ करता है, কাঁদতে আরম্ভ করে, कोई रोना आरंभ करता है, কেউ চুপ হয়ে যায়, कोई चुप हो जाते हैं, কেউ অনেক কিছু দেখতে আরম্ভ করে। कोई बहुत कुछ देखना शुरू कर देते हैं। এটা ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাদেরকে দেয়। यही है परमेश्वर का उपस्थिति हमें जो देता है। মূঢ় বলে, বোকা লোক বলে ঈশ্বর নেই। और जो मूर्ख है, जिसे कुछ पता नहीं, वो कहता है कि परमेश्वर नहीं है। যারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসে তারা জানে ঈশ্বর আছে কিনা, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं उन्हें पता है परमेश्वर है या नहीं, আর তারা এটুকু জানে ঈশ্বর আমার জন্য। और उन्हें ये तक पता है कि परमेश्वर मेरे लिए है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে স্বাধীনতা আজকে আমাদের এখানে রয়েছে চিৎকার করে ঈশ্বরের আরাধনা একসাথে করার। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारी ये आजादी है कि हम चीख कर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। তো জোরে হালেলুয়া হাততালি দিতে পারি कोई ঈশ্বরের जोर জন্য, से আপনি हाथ জানেন না? तालियां देकर हालेलुया कह दे परमेश्वर के लिए। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এই স্বাধীনতার জন্য পিতা धन्यवाद धन्यवाद पिता, है स्वाधीनता इस जन्म। आजादी के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। জানেন গত কয়েক বছর ধরে ইউপিতে आपको पता है कुछ वर्षों से यूपी में यूपी से हम लोग के बीच में कয়েক জন है यहाँ, এখানে ইউপি থেকে অনেকজন কিছুজন আছে আমাদের মাঝখানে। সেখানে আপনি নিজের ঘরে প্রার্থনা করার অনুমতি ছিল না। वहाँ कुछ वर्षों से आप अपने घर में यूपी में बैठ के आप अपने घर में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। আপনি যদি নিজের ঘরে কোনো সেল গ্রুপও করছেন পুলিশ এসে আপনাকে অ্যারেস্ট করবে। आप अगर अपने घर में सेल ग्रुप कर रहे हैं, पुलिस आके आपको गिरफ्तार कर लेगी। আপনি জানেন না আমরা কত আশীর্বাদিত। आपको पता नहीं है हम लोग कितने आशीषित लोग हैं। এখানে আমরা যেখানে খুশি আরাধনা করতে পারি। यहाँ पे हम जहाँ चाहे वहाँ आराधना कर सकते ঈশ্বরকে हैं। ধন্যবাদ দিতে চাই। क्यों कोई परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता है इस बात के लिए? না, আমার একটা স্পেশাল ধন্যবাদ আছে। मेरी एक स्पेशल धन्यवाद की विषय है। অনেকে ইউপির জন্য প্রার্থনা করেছিল। बहुत कोई यूपी के लिए प्रार्थना किए थे। আর গত 27 জানুয়ারিতে और पिछले 27 जनवरी में এলাহাবাদ কোর্ট इलाहाबाद का जो कोर्ट है অনুমতি দিয়ে দিয়েছে परमिशन दे दिए हैं যে যে কেউ যার বাড়িতে তার প্রার্থনা সভা রাখতে পারে বিনা অনুমতিতে। जो कोई चाहे अपने Hallelujah. घरों में प्रार्थना का सभा रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। দ্যাটস দ্য পাওয়ার অফ প্রেয়ার। यही है प्रार्थना की शक्ति। আমি বলি না মারবো এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে, আরে প্রার্থনা এখানে করব, কোর্টে কাজ হবে, आमीन। और मैं ये नहीं পার্লামেন্টে কাজ হবে, প্রার্থনা हम- এখানে করব। हम प्रार्थना यहाँ करेंगे, पार्लियामेंट में काम होता है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। উৎসাহের জন্য আমরা এখানে রয়েছি, সংশোধনের জন্য এখানে রয়েছি, ব্যাটারি চার্জের জন্য আমরা এখানে রয়েছি, ঈশ্বরকে দেখার জন্য রয়েছি, ঈশ্বরের হৃদয়কে, ঈশ্বরের মহিমাকে দেখার জন্য এখানে আছি। हम यहाँ पे अपने को ठीक करने के लिए यहाँ पे है, परमेश्वर से सुनने के लिए है, और अपने आप को रिचार्ज करने के लिए है, परमेश्वर को देखने के लिए हैं। রঞ্জিত দাস, বরুণ দাকে আমি চট করে এখানে দৌড়ে ডাকবো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি আপনারা আপনাদের মোবাইলটা নিয়ে আসুন তো। मैं बोरुंदा और रंजीत दा को सामने आने कहूँगा। একদম পেছনে দাঁড়াবেন গ্রেসির কাছে।
और মোবাইলটা খুলুন। ग्रेसी के पास आके खड़े हो जाइएगा। স্ক্রিনটা খুলবেন না। अपने मोबाइल को निकालिएगा कृपया करके। আচ্ছা, এনাদের মোবাইলে পেছনে কিছু বিশেষ আছে। इनके फोन्स के पीछे कुछ बहुत विशेष है। দেখি দেখি দুটোই দেখি। थोड़ा दिखा दीजिए। ওকে, আমি জানি না কারো মোবাইলে আছে এভাবে, কেউ मुझे রেখেছে? पता नहीं किसी के फोन में ऐसा है क्या। ওকে, একটা দুটো ভালো মডেল, আমরা অনেক মডেলকে ফলো করি, তো হিরোদেরকে ফলো করি। हम बहुत सारे मॉडल्स को फॉलो करते हैं, हीरोज को फॉलो करते हैं। আমাদের মন্ডলী দুটো হিরো আছে এখানে। हमारे कलीसिया के दो हीरोज আমার हैं তালি यहाँ पे। বাজাই, আমি বলবো হিরো এনাদেরকে। मैं तो कहूंगा Okay. ये हीरो है। কেন ইনারা এই মন্ডলীর সাথে নিজেকে এক করেছে ইভেন মোবাইলেও। और ये दोनों ने कलीसिया के साथ अपने आप को एक किया है अपने फोन के माध्यम से भी। আমরা অনেক স্ক্রিন সেভার রাখি, অনেক কিছু রাখি, हम পিছনে बहुत- অনেক 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 কিছু রাখি। बहुत सारे वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर अलग अलग हम लोग रखते हैं। এনারা প্রমাণ করে দিয়েছেন এরা আগাপে মন্ডলীর। इन्होंने प्रमाण कर दिया है कि एक अगापे कलीसिया के हैं। এনারা প্রমাণ করে দিয়েছেন আমরা আগাপে মন্ডলীর দর্শনের সাথে আছি। और इन्होंने प्रमाण कर दिया है कि हम अगापे कलीसिया के दर्शन के साथ আর एक है। 2026 সাল হচ্ছে আমাদের 4টে এফ। क्योंकि ये 2026 का जो साल है वो है 4F को लेकर चल रहे আমি हैं। যদি এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করি আপনাদের হয়তো মনেই থাকবে না ওই 4টে এফ কি, দেখতে হবে, খুলে বার করে দেখতে হবে। अगर मैं बहुतों को यहाँ पे पूछूं तो शायद आप भूल जाएंगे, आपको खोल के देखना पड़ेगा कि ये 4F क्या है। কিন্তু আমি এনাদেরকে বলিনি, আমি হঠাৎ দুজনের ওনার মোবাইলে দেখছি কোথাও যেন শক্তি পেলাম আমি। और मैंने इनको नहीं कहा ऐसा करने में, अचानक से मुझे देखने को मिला कि इनके फोन में ऐसा है और मुझे बहुत शक्ति मिली। এদিকেও দেখবে অনেক কিছু পাবে, এদিকেও দেখবে অনেক কিছু পাবে। जब वो स्क्रीन की तरफ देखेंगे उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, जब पीछे देखेंगे तब भी बहुत कुछ मिलेगा। নাও দুটো কারণ আমি ওনাদেরকে দেখেছি, একটা টু বি এ রোল মডেল, और मैंने दो कारण के लिए उनको सामने बुलाया। पहला है एक रोल मॉडल बनने के लिए, আর দ্বিতীয় আমরা এই 4টে এফে আছি আজকে সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। और दूसरा कारण ये है आपको याद दिला देने के लिए कि हम ये 4F में हैं इस वक्त। আমরা বিশ্বাস সম্পর্কে শিখছি, हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। সারা জীবন শিখতে হবে। सारी जिंदगी सीखना पड़ेगा। আমি অনেক বিশ্বাসীর মুখে শুনেছি, मैंने बहुत विश्वासियों के मुंह से ये बात सुना অ্যাকচুয়ালি है। এই কথাগুলো অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী বিশ্বাসীরাই বলে। ये जो लोग थोड़ा सा समझ के बहुत कुछ सोच लेते हैं, একটু বাইবেল জানে, আমি জানি বাইবেল। और जो लोग कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा बाइबल जान के कहते हैं कि हाँ मुझे बाइबल के बारे में बहुत कुछ पता है। যারা জানেন বুদ্ধিমান বিশ্বাসীরা কারা? लेकिन बुद्धिमान विश्वासी कौन है आपको पता है? ওরা যত বাইবেল পড়ে বলে আরে আমি এত কম জানি। और वो लोग जितना बाइबल पढ़ते हैं उन्हें उतना ही महसूस होता है कि बहुत कम पता है আগাপে मुझे। পরিবার এবং অনলাইনে যারা আপনারা আছেন কোনোদিন বোকার মতো বলবেন না আমি বাইবেল জানি, और বলবেন না, আগাপে- বোকামি করবেন না। अगापे परिवार और ऑनलाइन में जितने लोग सुन रहे हैं, कभी भी ऐसा मत कहिएगा मूर्ख की तरह कि मुझे काफी पता है बाइबल के बारे में। আপনি ঈশ্বরকে জানতে পারেন পুরোটা? आप क्या कभी भी पूरी रीति से परमेश्वर को जान ले सकते हैं? আপনার বাইবেল আপনি জানেন পুরোটা? आप पूरी रीति से अपने बाइबल को जान लिए हैं? হ্যাঁ, অনেকে মুখস্থ করে, অনেকবার আমি একজনকে জানি যে 80 বার তার জীবনে বাইবেল পড়েছে और পুরোটা। मैं एक जन को जानता हूं जो 80 बार अपने पूरे लाइफ में बाइबल को पूरा पढ़ चुके हैं। কিন্তু তাও আবার উনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পড়েছেন। लेकिन फिर अपने मृत्यु से पहले भी वापस से उन्होंने पढ़ा। যিনি আমার নাম রবার্ট এবং ববি রেখেছেন, जिन्होंने मेरा नाम रॉबर्ट और बॉबी रखा है, উনি ওনার মৃত্যু দিন পর্যন্ত বাইবেল পড়ে গেছেন। वो अपने मृत्यु दिन तक बाइबल पढ़े गए। কারণ উনি যত পড়েছেন क्योंकि वो जितना पढ़े हैं তত জেনেছেন যে আমি অত কম জানি। उतना ही उन्हें मालूम पड़ा कि मुझे उतना ही कम पता है। অনেকে মণ্ডলীতে আসতে চায় না, বলে আরে কি যায় ওই একই পুরনো বাইবেল থেকে প্রচার হবে তো। बहुत कोई कलीसिया आने नहीं मांगते, कहते क्या होगा जाके, एक ही तो बाइबल से प्रचार होगा। বাইবেলটা তো আমার বাড়িতেও আছে। बाइबल तो ये मेरा घर पे भी है। আর এই সপ্তাহে আমরা 40 জন পাস্টার 3 দিনের জন্য প্রার্থনাতে গেছিলাম। ये हफ्ता हम 40 पास्टर प्रार्थना के लिए गए थे एक जगह, কলকাতার এবং বম্বে থেকে। कोलकाता से और बॉम्बे से कुछ पास्टर्स। এবং আমাদেরকে কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল পড়ার জন্য, और हमें कुछ अंश दिया गया था पढ़ने के लिए। যেটা আমার বাইবেলে যেদিন থেকে বাইবেল কিনেছি সেদিন থেকেই আছে ওই অধ্যায়টা। और जो अध्याय जिस दिन से मैंने बाइबल खरीदा उस दिन से ही है मेरे बाइबल में। কিন্তু সেদিন लेकिन उस दिन যখন ওই অধ্যায়ের প্রথম পদটাই পড়েছি, जब मैंने पहला बार उस अध्याय का पहला पद या কেবল अध्याय पढ़ा, এটা আমার সাক্ষ্য না, 40 জন পাস্টরের সাক্ষ্য। ये सिर्फ मेरी गवाही नहीं है, ये पूरे 40 पास्टर्स की गवाही है। প্রথম পদেই তারা আটকে গেছে। पहले ही पद में वो लोग अटक गए। ঈশ্বর এক একজনকে এক এক ভাবে একই পদ থেকে
40 প্রকারের প্রকাশন দিতে আরম্ভ করলেন। परमेश्वर एक ही पद से एक एक प्रकार से एक एक प्रकाशन 40 पास्टर को अलग रूप से दे रहे हैं। তো ঈশ্বরের বাক্য অ্যাকচুয়ালি সমুদ্রের থেকেও বড়। परमेश्वर का वचन समुद्र से भी बड़ा है। আপনি কোনোদিন এপার থেকে ওপার যেতে পারবেন না। कभी भी आप इस पार से उस पार चले नहीं जाएंगे जा যে पाएंगे। বাইবেলটা আছে না, ये जो बाइबल है ना, ঈশ্বরের হৃদয় এত বড় করে লেখা রয়েছে আপনার জন্য। परमेश्वर का हृदय इतने बड़े रूप से लिखा गया है आपके लिए, আপনার মৃত্যু দিন পর্যন্ত আপনি শেষ করতে পারবেন না। आपके मृत्यु दिन तक आप खत्म नहीं कर पाएंगे আমরা उसे। বিশ্বাসের সময় আছি এই বছরে। हम इस वक्त विश्वास के समय में हैं। আমরা শিখতে থাকবো বিশ্বাস সম্পর্কে। हम विश्वास के विषय में सीखते रहेंगे। জানুয়ারি মাসে 4টে সপ্তাহ আমরা নিয়েছি जनवरी के 4 हफ्ते हमने लिए 3টে বিষয়কে নিয়ে। 3 विषय को लेकर। বিশ্বাস কি विश्वास पहला क्या है, এবং কিভাবে বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে পারি। कैसे विश्वास में बढ़ सकते हैं, দ্বিতীয় বিষয় আমরা শিখছিলাম বিশ্বাস আমাদের জীবনে কি কি করতে পারে। और तीसरा हमने देखा कि विश्वास हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है। এখন থেকে ইনফ্যাক্ট গত রবিবার থেকে পাস্টর মার্টিনের প্রচার থেকে আমরা একটা আলাদা সাবজেক্টে ঢুকছি। और अभी से या पिछले हफ्ते से पास्टर मार्टिन के प्रचार से हम एक दूसरे टॉपिक में घुस रहे हैं। গত সপ্তাহে আমরা জাস্ট ফিডব্যাক শুনলাম। ধন্যবাদ যারা আপনারা ফিডব্যাক দিচ্ছেন, তার মানে আপনারা পাচ্ছেন। ওকে, সো হাততালি দিতে পারি যারা আমরা ফিডব্যাক দিই। और धन्यवाद जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, आप इसका मतलब कुछ ना कुछ पा रहे हैं। আপনারাও দেবেন ফিডব্যাক, যা কিছু ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলছেন দেবেন, आप বলবেন। भी दीजिएगा फीडबैक, जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कह रहे এখান हैं। থেকে ঢুকছে, এখানে ঢুকাবেন, এখানে ঢুকাবেন, এখান থেকে বার করবেন। यहाँ से घुसा रहे हैं, यहाँ पे घुसाएंगे, उसके बाद अपने मन से अपने बोलिएगा। আর পাস্টর মার্টিন আমাদেরকে 3টে বিষয় দেখিয়েছে। ফেইথ ফর ফেইথফুলনেস। और पास्टर मार्टिन ने हमें 3 विषय सिखाया कि विश्वास, योग्यता के लिए विश्वास, বিশ্বাস যোগ্যতা के लिए ही বিশ্বাস चाहिए। বিশ্বাস যোগ্যতার জন্যই বিশ্বাস চাই। আপনি যদি আপনার লিডারদের প্রতি বিশ্বস্ত হতে চান, মানে আপনার বিশ্বাস আপনার লিডারের প্রতি থাকতে হবে। अगर आप विश्वास योग्य बनना चाहते हैं अपने नेताओं के प्रति, तो आपको आपके नेताओं के ऊपर भरोसा या विश्वास আমরা करना আগামী पड़ेगा। মাসে ফেইথফুলনেসের উপরে আরো অনেক বেশি শিখতে চলেছি। हम आने वाले महीने में हम फेथफुलनेस या विश्वास योग्यता के विषय में और भी सीखने वाले কোথায় हैं। কোথায় আমাদের বিশ্বস্ততার প্রয়োজন রয়েছে আমাদের জীবনে, ছোট বিষয় বড় বিষয়। कहाँ कहाँ हमें विश्वास योग्य बनना जरूरी है अपने जीवन में, छोटे विषय को लेकर बड़े विषय को लेकर। যেমন এফ ফর ফেইথফুলনেস, ও বিশ্বস্ততা হচ্ছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। और विश्वास योग्यता है जीवन के अंत तक के लिए। মথি 24:13 পদে লেখা রয়েছে, কারো খোলার দরকার নেই, আমি কেবল এগুলো জাস্ট রিভিউ করছি। মথি 24:13 পদে লেখা রয়েছে, কিন্তু मत्ती का 24 उसका 13 पद में लिखा गया है, যে কেহ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে সে উদ্ধার পাবে। অর্থাৎ আমাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকার জন্য আমার বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। लिखा है जो कोई भी अंत तक विश्वास योग्य बनेगा, बने रहेगा, वो ही उद्धार पाएगा। अर्थात मुझे अपने उद्धार में विश्वास योग्य बनना पड़ेगा अंत दिन तक। যিশুর সাথে বিশ্বাসের জীবন অনেকে আরম্ভ করেছে, কিছু দূর গেছে, কিছু দূর গেছে, কিছু দূর গেছে, তারপরে পড়ে গেছে বা ছেড়ে দিয়েছে। बहुतों ने यीशु मसीह के साथ उद्धार का जीवन शुरू किया, विश्वास का जीवन शुरू किया, कुछ देर तक गए, कुछ देर तक गए, कुछ खंड तक गए, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिए। নাও দ্বিতীয় বিষয় আমরা এই বছর শিখতে চলেছি, আমাদের পরিবারের জন্য বিশ্বাস। और दूसरा विषय जो हम सीखने वाले हैं वो है अपने परिवार के लिए विश्वास। কতজন আমাদের নিজেদের পরিবারকে নিয়ে আশা হারিয়ে ফেলেছি। कितने लोग इधर है जो लोग अपने परिवार को लेकर आशा है उसको हार चुके हैं, हार मान चुके हैं। আজকে অনেক পরিবারে ভালো রিলেশনশিপ নেই। आज बहुत से परिवारों में अच्छा रिलेशन या अच्छा रिश्ता नहीं है। ওর কারণ কি জানেন? इसका कारण क्या है आपको पता है? আপনার পরিবারের সদস্যরা না, आपके परिवार के सदस्यों के कारण नहीं। আপনার জীবনে বিশ্বাস হারিয়ে গেছে আপনার পরিবারের জন্য। आपके जीवन में वो भरोसा या विश्वास चला गया अपने परिवार के लिए। ডিভোর্স কেন হয়? डिवोर्स क्यों होता है? কারণ আপনার বিশ্বাস নেই আর আপনার পার্টনারের প্রতি। क्योंकि आपका और विश्वास नहीं है अपने पार्टनर के प्रति। আমার বাইবেলে একটা অংশ রয়েছে, लेकिन मेरे बाइबल में ऐसा एक अंश है, যেসাইয়া 40:31, वो है यशाया उसका 40 का 31 पद। কিন্তু যারা সদা প্রভুর অপেক্ষা করে তারা আবার নতুন শক্তি পাবে। जो लोग यहोवा पे भरोसा करते हैं वो फिर से नए ताकत को पाएंगे। বাইবেল বলেনি কিসের জন্য,
बाइबल ये नहीं कह रही किस बात के लिए, বাইবেল বলছে সবকিছুর জন্য। बाइबल कह रही है हर बातों के लिए। গতকালকে আমাদের উপবাস প্রার্থনা এখানে ছিল, কেউ উপবাস করেছি, কেউ খেয়ে এসেছি, অসুবিধা নেই, কিন্তু প্রার্থনা ছিল। पिछला कल यहाँ पे हमारा उपवास का प्रार्थना हुआ था, कोई उपवास करके आए, कोई खा के आए थे। আমরা 19 জন ছিলাম। हम यहाँ पे 19 लोग थे। আর কালকে আমরা জাস্ট প্রার্থনা করেছি, পিতা আমাদের যত দুর্বলতাগুলো আছে আইসাইয়া 40 থেকে, আমাদের দুর্বলতাতে তুমি আমাদেরকে শক্তিশালী করছো। और हम प्रार्थना ऐसा कर रहे थे कि पिता हमारे कमजोरी में परमेश्वर आप हमें ताकत दे रहे हैं। আমরা যে যেখানে নিজেকে দুর্বল অনুভব করি, हम जो जिस जगह में खुद को कमजोर महसूस करते हैं, ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে বলে তিনি আমাদেরকে শক্তিশালী করবেন। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो हमें शक्तिशाली बनाएगा। আর সেটাই কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার পরিবারের জন্য। और यही है मेरा विश्वास मेरे परिवार के लिए भी। আমার পরিবার হারবে না, मेरा परिवार हारेगा नहीं, কারণ আমার সাথে ঈশ্বর আছেন। क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। বাইবেলে 4 জায়গায় লেখা রয়েছে আমি এবং আমার পরিবার। बाइबल में 4 जगहों में लिखा गया है मैं और मेरा परिवार। আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি, আবার দেখব। हम कुछ दिन पहले देखे थे, इस बात को फिर से देखेंगे। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে চলেছি, लेकिन आज हम देखने चले हैं। সো আমরা দেখলাম ফেইথ, ফেইথ ফর ফেইথফুলনেস, ফেইথ ফর ফ্যামিলি, এবং দ্য লাস্ট এফ স্ট্যান্ডস ফর ফাইন্যান্স। और हमने देखा विश्वास, विश्वास योग्यता के लिए विश्वास, परिवार के लिए विश्वास, और लास्ट है फाइनेंस। সো আমাদের কাছে কি আছে কি নেই তার উপরে আমাদের কেমন বিশ্বাস। मेरे पास क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर विश्वास, या उसके लिए विश्वास। সো আমাদের আজকে আমি একটা বিশেষ বিষয়কে টাচ করতে চলেছি। आज मैं एक विशेष बात को टच करने चला हूँ। নাও ফাইন্যান্সকে আমি লিমিটেড করতে চাই না। और ये अर्थ की जो बातें हैं उसको मैं लिमिट नहीं करना আমরা चाहता। অনেকে চিন্তা করি আমাদের জীবনের আশীর্বাদটা টাকার মধ্যেই বা টাকার সাথেই জড়িয়ে আছে। টাকা আছে তো আমরা আশীর্বাদের লোক, টাকা নেই তো আমরা আশীর্বাদের লোক না। बहुतों को ऐसा लगता है हमें कि हमारा जीवन का आशीष जो है वो पैसों से ही लिंक्ड है। अगर मेरे जीवन में पैसे हैं इसका मतलब मैं आशीषित हूँ, अगर नहीं है तो मैं आशीषित नहीं हूँ। অনেক বছর আগে আমাদের মণ্ডলী যখন স্কুল বিল্ডিং এর টপ ফ্লোরে হতো, তখন আমাদের মণ্ডলীতে অনেকবার একজন পাস্টর এসেছিলেন প্রচার করতে। উনি আমেরিকান বাট ব্ল্যাক আমেরিকান, যার নাম ডক্টর আদি। बहुत साल पहले जब हमारा कलीसिया ऊपर स्कूल बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर में होता था, और एक ब्लैक अमेरिकन प्रचारक थे जो बहुत बार हमारे कलीसिया में आके प्रचार किए हैं। उनका नाम है, উনি কলকাতাতে অনেক বছর জীবন কাটিয়েছেন। उन्होंने कोलकाता में बहुत साल उन्होंने যারা আমরা ওই रहे। বিল্ডিং এ ছিলাম আমাদের মনে থাকবে ওনার প্রচার। जो लोग हम लोग उस पुराने बिल्डिंग में रहे हैं या थे उस समय में, हमको पता होगा या याद रहेगा উনি उनका प्रचार। প্রত্যেক প্রচারে আরম্ভ এভাবে করতেন, মানে উনি একটু মন ভেঙে কথা বলতেন। এবার বলতেন যে কেন তোমাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা কেমন আছো, তোমাদের উত্তর বেরোয় তোমাদের পকেটে কত টাকা আছে ওই অনুসারে। और वो बहुत दुख से बहुत समय अपने प्रचार को ऐसे साधारण रूप से शुरू करते थे, दुख से कहते थे कि क्यों जब आपको पूछा जाता है आप कैसे हैं, आप अपने पॉकेट की स्थिति को सोच कर बोलते हैं आप कैसे हैं। উনি একটু একটু বাংলা জানতেন, বুঝতেন, और उनको थोड़ा बहुत बांग्ला समझ में आता था, তো উনি একটু নাটক করে বলতেন এভাবে, और वो ऐसे नाटक करके समझाते দাদা थे, আপনি কেমন আছেন? भैया आप कैसे हैं? ভালো নেই। अच्छे नहीं हैं। কেন, কি হয়েছে? क्यों, क्या हुआ? পকেটে খালি 10 টাকা আছে। पॉकेट में केवल 10 रुपए ही हैं। যদি 1 লক্ষ টাকা থাকে, अगर 1 लाख रुपए रहे तो অনেক ভালো আছি। बहुत अच्छा हूँ। আমরাও কি একই প্রকারের লোক? हम भी एक ही प्रकार के लोग हैं क्या? কি টাকা আমাদের সুখ আর দুঃখের রেডার? कि पैसे हमारे सुख या दुख का रेडार बन जाता है। টাকা নেই তো আমি গরিব, पैसे अगर नहीं है तो मैं गरीब हूँ, টাকা আছে তো আমি ধনী। अगर पैसे हैं तो मैं काफी धनी हूँ। না, আজকে চলুন আমরা ঈশ্বরের বাক্যতে দেখি। आइए आज परमेश्वर के वचन से देखें ঈশ্বরের হৃদয় আমার জন্য কি, আপনার জন্য কি। परमेश्वर का हृदय आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। জানেন ঈশ্বরের, আমি আজকে কয়েকটা পয়েন্ট দেব, সংখ্যা বলবো না, নাহলে আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন। मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, उसका नंबर नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप डर जाएंगे। ওকে, আমি জাস্ট একসাথে থাকবেন তো আমার সাথে? मेरे साथ रहिएगा।
আমার সাথে না, ঈশ্বরের বাক্যের সাথে। मेरे साथ नहीं, परमेश्वर के चलिए, वचन के साथ। আমি সবার হাত দেখতে চাই। मैं सबका हाथ देखना चाहता हूँ, সবার जबरदस्ती। সবার হাত উপরে নিচে। सबका, ऊपर উপরে नीचे। এখনো অনেকের হাত দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, ऊपर बहुतों का हाथ मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी। ঈশ্বরের বাক্যের সাথে থাকবেন, परमेश्वर के वचन के साथ रहिएगा, আশীষিত হবেন। आशीषित না, बनिएगा। আজকে প্রথম জিনিস যেটা আপনাকে জানাতে চাই, आज जो पहला बात मैं आपको समझाना আমি चाहता যেভাবে हूँ, বাইবেলটাকে আপনার কাছে আজকে পরিচয় দিলাম, आज जो मैंने परिचय बाइबल का आपको दिया एक, যে ঈশ্বরের হৃদয় আমার জন্য হচ্ছে যেন আমি আশীর্বাদের মানুষ হতে পারি। परमेश्वर का हृदय मेरे लिए ये है ताकि मैं एक आशीष का इंसान बन पाऊं। इनफैक्ट गॉड हैज डिजाइन्ड परमेश्वर ने हालांकि डिजाइन किया है इसको फॉर अ ब्लेसेड लाइफ। एक आशीषित जीवन के लिए। আপনি জানেন এটা? आपको पता है ये बात? ঈশ্বর আমাদের জীবনটাকে ডিজাইন করেছেন আশীর্বাদিত হওয়ার জন্য। परमेश्वर ने हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को डिजाइन ही किया है एक आशीष के लिए। ও যারা আশীর্বাদের লোক বা আশীর্বাদ হতে চায় বলে দিন, হ্যাঁ এটা আমার জন্য। जितने लोग आशीषित होना चाहता है वो कहिए कि ये मेरे लिए है। আমি ঘন্টা নিতে পারি আপনার, मैं घंटों ले सकता हूँ आपका ঈশ্বরের বাক্য থেকে। परमेश्वर के वचन শুনুন, से। কিছু আজকে বাইবেল পড়ি। आइए कुछ देर हम लोग बाइबल पढ़े আমি आज। যদি ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করছি না, আপনারা এখান থেকে চিৎকার করেন, পাস্টার প্রিচ দ্য ওয়ার্ড, নাথিং এলস। अगर मैं परमेश्वर का वचन प्रीच नहीं कर रहा हूं, प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप लोग सामने से चिल्लाइए ना, चिल्लाइएगा, आंगुल दिखाइए ना मुझको। मुझे আমাকে আঙ্গুল দেখাবে। পাস্টার, দিস ইজ দ্য টাইম ফর প্রিচ ওয়ার্ড অফ গড। পাস্টার, এটা ঈশ্বরের বাক্যের সময়। আমরা খুলি দ্বিতীয় বিবরণ 28 অধ্যায়। हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय। अच्छा, बाय द वे कितने जन बाइबल लाए हैं? কতজন বাইবেল এনেছি? मोबाइल वाला बाइबल मैं नहीं दिखना मांगता हूँ। ফোনের বাইবেলটা না। मैं बार बार कहता हूँ, আমি বারবার বলি এটা, आपका मोबाइल पवित्र नहीं है। আপনার বাইবেল, আপনার ফোন পবিত্র না। कार का मोबाइल पवित्र? कितने लोगों का फोन पवित्र है? हाँ, আপনি পবিত্র জীবন যাপন করলেও আপনার মোবাইলে অনেক কিছু ঢুকে যায়। आप पवित्र जीवन जिएंगे भी तब भी आपके फोन में अपवित्र चीजें घुस जाएंगी ही আপনি ऐसे। না দেখতে চাইলেও চলে আসবে। आप नहीं देखने चाहने से भी वो आ जाएगा। ওকে, তো মোবাইলে অনেকগুলো অ্যাপসের মধ্যে একটা বাইবেলের অ্যাপস রাখবেন না। मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स में से एक बाइबल का ऐप मत रखिएगा। এটাতে আমি একটু আপনাদেরকে অধিকার সাথে বলছি, মোবাইলে বাইবেল রাখবেন না। मैं इसको अधिकार के साथ आपको कहना चाहता हूँ, फोन में बाइबल मत रखिएगा। অত বেশি স্মার্ট হবেন না যে বাইবেলটাকে আপনি নোংরা জিনিসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। ज्यादा स्मार्ट मत बन जाइए कि गंदगी के बीच में बाइबल को रखिए। আমি বারে বারে বলি, যেমন আমার ট্যাবে আমি বাইবেল রেখেছি, আমার ট্যাবে আমি অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপস রাখিনি। और मैंने बार बार कहा है कि मेरे टैब में मैंने और कोई कुछ भी दूसरा ऐप नहीं रखा है, केवल बाइबल रखा है। বাইবেলটার ইজ্জত একটু দেবেন। बाइबल का इज्जत या मान रखिएगा। 10টা অ্যাপসের মতো আমার বাইবেলের অ্যাপস না। मेरा बाइबल का ऐप बाकी दूसरे 10 ऐप्स के जैसा नहीं है। একদম যারা এই বাইবেল চেনে না, জানে না, বাইবেলের মহত্ব জানে না, তারা রাখবে, ঠিক আছে। जिनको बाइबल का महत्व नहीं पता है वो रखेंगे, वो सही है। ওকে, সো যারা কাগজে কলমে বা ট্যাবে বাইবেল নিয়ে আসছি, দ্বিতীয় বিবরণ 28 অধ্যায়। जो लोग जैसे भी बाइबल लाए हैं, आइए खोलिएगा व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय। না, আমি প্রথম বিষয় যেটা আপনাকে জানাতে চাইছি, ঈশ্বরের হৃদয় যেন আমরা আশীর্বাদে মানুষ হতে পারি। और हम लोग, मैं जो पहले ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर का हृदय है कि हम आशीषित व्यक्ति बन पाए। আমার পরে পরে বাংলাতে বলতে পারবেন, ঈশ্বরের হৃদয়, परमेश्वर का हृदय। আর যদি আশীর্বাদের লোক হতে চান আর একটু জোরে বলবেন, ঈশ্বরের হৃদয় ঈশ্বরের হৃদয় যেন আমি আশীর্বাদের মানুষ হতে পারি। যেন আমি আশীর্বাদের মানুষ হতে পারি। জানেন, আমি অনেক ধর্মকে কাউকে কন্ডেম করতে চাইছি না, কিন্তু যখন আমি অন্য ধর্ম সম্পর্কে একটু জ্ঞান, যা অল্প অল্প জ্ঞান আছে আমার, অন্য ধর্মে মানুষকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়। और मेरा जितना ज्ञान है दूसरे धर्मों के विषय में, दूसरे धर्मों में मनुष्य को बहुत तकलीफ करना पड़ता है। उलंग করে দেয়, नंगा कर देता है যেন উদ্ধার পেতে পারি, ताकि वो उसे थोड़ा उद्धार मिल पाए। মাটি ধুলো খেতে খেতে অনেক কিছু করতে হয়, শুয়ে শুয়ে যেতে হয়, धूल मिट्टी खाकर, बहुत लेट लेट कर बहुत कुछ करना पड़ता है। আমার ঈশ্বর मेरा परमेश्वर, তিনি নিজে এগুলো করেছেন। वो खुद नंगे हो गए।
हालेलुया, যেন তিনি আমাকে ধার্মিকতার কাপড় পরাতে পারেন। ताकि वो मुझे धार्मिकता का वस्त्र पहना पाए। তিনি নিজে এইভাবে মাটি ছুঁয়ে বেত্রাঘাত খেয়েছেন, वो खुद मिट्टी छूकर हमारे लिए कोड़े खाया, তিনি হয়তো ধুলো খেয়েছেন, उन्होंने खुद शायद मिट्टी खाया যেন আমার মাথাটা উঁচু হয়ে দাঁড়াতে ताकि পারে। मैं सर उठाकर जी पाऊं। हालेलुया। আমার ঈশ্বরের আরাধনা করার অনেকগুলো কারণ আছে। मेरा परमेश्वर की आराधना करने का बहुत सारा कारण है। ঈশ্বরের ডিজাইন আমাদের জন্য যেন আমরা আশীর্বাদে মানুষ। परमेश्वर का डिजाइन ही ये है हमारे लिए ताकि हम आशीष की ঈশ্বরের বাক্য इंसान बन পড়ার पाए। আগে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই। परमेश्वर का वचन पढ़ने से पहले मैं और एक विषय बोलना चाहता हूँ। আমরা অনেকে মিরাকলের পিছনে দৌড়াই। हम बहुत कोई मिरेकल के पीछे दौड़ते हैं, ঈশ্বর आश्चर्य कार्य মিরাকল के। করেন। परमेश्वर मिरेकल करते हैं, কিন্তু গত आश्चर्य कार्य বছরে करते যখন हैं। আমরা এম নিয়ে কাজ করছিলাম, लेकिन पिछले साल जब हम एम लेकर काम कर रहे थे, কি আমরা মিরাকলের পেছনে দৌড়াবো না। हम मिरेकल के पीछे या आश्चर्य कार्य के पीछे नहीं दौड़ेंगे। আজকে আমি একটা বিষয়কে অ্যাড করতে চাই আপনাদের সাথে। मैं आज एक विषय को जोक करना चाहता हूँ आपके আমরা जीवन में। আশ্চর্য কাজের জন্য ঈশ্বরের কাছে আসছি না। हम परमेश्वर के पास उनके आश्चर्य कार्यों के लिए नहीं आ रहे। আমি ঈশ্বরের কাছে আসছি যেন আমি আশীর্বাদের মানুষ হতে পারি। मैं परमेश्वर के पास आता हूँ ताकि मैं आशीष का इंसान बन पाऊं। কেন আশীর্বাদের মানুষ? কিভাবে? क्यों और कैसे हम आशीष का इंसान या मनुष्य बन पाएंगे? যেই আমি ঈশ্বরের সন্তান হয়ে যাচ্ছি, আমি রাজার ছেলে হয়ে যাচ্ছি। क्योंकि जब भी मैं परमेश्वर का संतान बन जा रहा हूँ, मैं राजा का बेटा बन जा रहा আমার हूँ। পরিচয় রাজপুত্র। मेरा परिचय है कि मैं एक राजकुमार हूँ। সো আমাকে মিরাকল দেখতে হবে না। मुझे मिरेकल देखने की जरूरत नहीं আমার है। বাবা মিরাকল করতে থাকবে আমার জন্য। मेरे जो बाबा है वो मिरेकल करते रहेंगे मेरे আমার लिए। পরিচয় হবে আমি আশীর্বাদের সন্তান। मेरा परिचय यही होगा कि मैं आशीष का संतान हूँ। একসাথে বলুন, एक साथ कहिए, আমি आमी। আশ্চর্য কাজের পেছনে দৌড়াবো না, मैं आश्चर्य कार्य के पीछे नहीं दौड़ूंगा কারণ আমি নিজে আশীর্বাদের সন্তান। क्योंकि मैं खुद ही आशीष का संतान हूँ। আমি একটা ছোট উদাহরণ দিতে চাই। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता মনে हूँ। করুন ওই দরজাটা আমার বন্ধ আছে আমার জন্য। समझ लीजिए वो दरवाजा जो है वो बंद है मेरे लिए। না, আমি চাইছি ওই দরজাটা আমার জন্য খুলে যাক। मैं चाहता हूँ कि वो दरवाजा खुल जाए मेरे लिए। তো দরজা খোলাটা আমার জন্য মিরাকল হবে। ये जो दरवाजा अगर अपने आप खुल जाए तो वो मेरे लिए না, আমরা मिरेकल অনেক होगा। বিশ্বাসীরা আমরা এগোবো না দরজার দিকে যতক্ষণ না আমি দেখবো এখান থেকে দরজাটা আমার জন্য খুলে গেছে, তারপরে আমি পা বাড়াবো। हम बहुत विश्वासी ऐसे हैं कि हम लोग जब तक यहाँ से नहीं देख पा रहे कि दरवाजा अपने आप खुल जा रहा है, तब तक यहाँ से कभी भी एक कदम नहीं लेंगे विश्वास মানে का। ঈশ্বরের মিরাকল যতক্ষণ দেখবো না আমি এগোবো না। जब तक हम परमेश्वर का मिरेकल नहीं देखेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। কিন্তু জানেন মিরাকলের পেছনে দৌড়ানো এবং আশীর্বাদের সন্তানের চরিত্র পার্থক্য কি? लेकिन आपको पता है मिरेकल के पीछे जो दौड़ता है और आशीष का संतान जो है, उन दोनों में फर्क क्या है? আমি দেখছি দরজা বন্ধ আছে, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ दरवाजा बंद है, কিন্তু আমি জানি আমি আশীর্বাদের মানুষ। लेकिन मुझे पता है मैं आशीष का संतान আমি हूँ। দরজা খোলার অপেক্ষায় থাকবো না, मैं दरवाजा खुलने की अपेक्षा में नहीं रहूंगा, আমি হেঁটে যাব দরজার কাছে। मैं खुद चलकर जाऊंगा কারণ আমি उस জানি আমি दरवाजे- আশীর্বাদের মানুষ। क्योंकि मुझे पता है मैं आशीष का ঈশ্বর संतान हूँ। আমার সাথে আছেন। परमेश्वर मेरे साथ हैं। দরজা বন্ধ আছে, दरवाजा बंद আমি है, হেঁটে যাব। मैं चलकर আর जाऊंगा যেই দরজার কাছে পৌঁছাবো, और मैं जब उस दरवाजे কারণ के আমি सामने जाऊंगा, আমার মধ্যে বিশ্বাস পরিপূর্ণ আছে, मेरे अंदर विश्वास परिपूर्ण है। আমি যেই পৌঁছাবো मैं जो वहां দরজাকে पहुंचूंगा খুলতেই হবে। दरवाजा को खोलना ही पड़ेगा। আমাদের এখন মলগুলোতে ভালো ভালো জায়গাগুলোতে সেন্সেবল ডোর পাইস এবং এসকেলেটরগুলো পাই। और हमारे अभी मॉल्स में और अच्छे अच्छे हाई फाई जगहों में अभी सेंसिबल डोर्स और एस्केलेटर्स मिलते हैं। গ্লাস বন্ধ আছে, দরজা বন্ধ আছে, ग्लास जो है या वो ग्लास का दरवाजा बंद दिख रहा আপনি है, ঠেললেও খুলবে না। आप अगर उसको ठेले भी तो वो नहीं खुलने আপনি वाला। কি করেন? आप क्या करना होगा? দরজা বন্ধ আছে বলে আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন, তো দরজা যখন খুলবে তখন আমি যাব। दरवाजा बंद है तो आप उसको देखकर वैसे ही खड़े रहेंगे कि जब खुलेगा तो तभी যারা जाएंगे। স্মার্ট, যারা জানে, जिनको पता है, जो स्मार्ट हैं, ওর সামনে হেঁটে চলে যায়। वो उसके सामने ऐसे ही चले जाते हैं। সেন্সর যেই আপনাকে দেখলো, और सेंसर जब भी आपको देख लेता है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। এসকেলেটর দেখেছেন? एस्केलेटर देखे हैं कभी?
কেউ যদি অনেকক্ষণ ধরে যাতায়াত করেনি তো স্টাফ হয়ে গেছে, कोई अगर बहुत देर से वहां पे गया नहीं है तो वो अपने आप थोड़ा बहुत रुक जाता ও है। এসকেলেটর চলছে না, আমি যাব না, আমি সিঁড়ি দিয়ে যাব, কষ্ট করে एस्केलेटर नहीं चल रहा উঠবো। है, खराब है तो मैं सीढ़ी में ऐसे चल चल के कष्ट करके কিন্তু जाऊंगा। যারা स्मार्ट लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं ওরা হেঁটে যাবে এসকেলেটরের কাছে। वो पैदल ही जाएंगे एस्केलेटर के सामने। যেই আপনি এসকেলেটরের কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এসেছেন, और जो अब एस्केलेटर के सामने कुछ फुट की दूरी में आ जाते हैं, মিরাকল হ্যাপেন্স। वहीं आश्चर्यकारी हो जाता है এসকেলেটর হাঁটতে আরম্ভ করেছে, নড়তে আরম্ভ করেছে। और वो एस्केलेटर अपने आप मूव करना शुरू कर So, देता है। আশীর্বাদের মানুষ যেখানে পৌঁছাবে আশীর্বাদ এনে দেবে। आशीष का मनुष्य जहां पहुंचेगा वहीं आशीष होगा। ও মিরাকল দেখে এগোবে না, ও আশীর্বাদ, ও জানে যে নিজেই আশীর্বাদের মানুষ আমি। वो मिरेकल देख के आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसे खुद पता होगा कि वो आशीष का ঈশ্বরের मनुष्य সন্তান है। যেখানে পৌঁছাবে সেখানে আশীর্বাদ হতেই হবে। परमेश्वर का संतान जहां पहुंचेगा वहां आशीष को होना ही होगा। চলুন দ্বিতীয় বিবরণ 28 অধ্যায় পড়ি। आइए हम व्यवस्था विवरण उसका 28 का আমি अध्याय জাস্ট पढ़ें। রিডিং করব, मैं बस इसको पढ़ूंगा কারণ এখানে ঈশ্বরের হৃদয় লেখা রয়েছে অভিষেকের জন্য, আমার জন্য। क्योंकि इसमें परमेश्वर का हृदय लिखा गया अभिषेक के लिए, मेरे लिए। আপনি আপনার নামও নিতে পারেন। आप अपने नाम को अपने लिए ले सकते हैं। অনুবাদের দরকার নেই, और কারণ अनुवाद की जरूरत বাইবেল नहीं है। খোলা আছে, তো আপনি আপনার ভাষাতে পড়বেন। आप আমি अपने পড়ব। बाइबल में अपने भाषाओं में इसको पढ़िए। তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্পূর্ণ বাধ্য হও এবং আমি আজ তার যে সকল আদেশ তোমাদের দিচ্ছি তা পালন করো, তাহলে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর সব জাতির ওপরে তোমাদের স্থান দেবেন। আমার খুব খারাপ লাগে, ইন্ডিয়াতে অনেকে বলে না আমরা মাইনরিটি, আমরা মাইনরিটি। और मुझे बहुत खराब लगता है सुनने में, हम लोग इंडिया में बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम माइनॉरिटी है या बहुत कम যে लोग हैं। পাস্টার বা যে বিশ্বাসীরাই কথা বলে না, আমার ইচ্ছা করে বলতে, বাইবেল পড়িসনি তুই? और जो पास्टर्स বাইবেল ऐसा জানিস कहते না हैं, তোর বাইবেলে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তোর জন্য? और मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे लगता है कि तूने क्या बाइबल नहीं पढ़ा है? परमेश्वर का हृदय क्या है तुझे पता नहीं? আপনি যদি আপনার অফিসে 100 জন আছেন আর আপনি একা বিশ্বাসী, ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করবেন সবার উপরে যেন ঈশ্বর আপনাকে স্থান দিতে পারে। अगर आप ইউ আর अपने নট আ মাইনরিটি। और अगर आप अपने ऑफिस में अकेले, वहां 100 जन अविश्वासी है, आप अकेले विश्वासी है, परमेश्वर का वचन को वहां विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको सबके ऊपर रखेंगे। বা কালকে রাত্রেবেলা আমরা একটা আমাদেরই এখানকারই এক পরিবারের বাড়িতে ছিলাম। और कल रात को हम लोग हमारे ही एक परिवार में थे জানেন कलीसिया আমি के। যখন ঢোকার সময় দেখিনি জিনিসটা, जब मैं घुसने के समय में मैंने वो चीज नहीं देखा। উনারা এখন আপাতত একা ঈশ্বরের পরিবার বলে পুরো পাড়াতে। और अभी फिलहाल वो लोग अकेले हैं उस इलाका আমি में। যখন বাইরে বেরিয়েছি জুতো পরছি, जब मैं उस इलाका से या उनके घर से निकल रहा था, जूते पहन रहा আর था, জুতো পরা পরে দেখছি সব বাড়িগুলো और जूते पहनकर मैं इधर उधर देख रहा हूँ आसपास के घरों को। নিশ্চয়ই ভেতরে তো আত্মিক আলো রয়েছে, जरूर अंदर के मतलब घरों के अंदर वो आत्मिक ज्योति है, কিন্তু অন্যান্য বাড়ির থেকে এই বাড়ি সব থেকে বেশি পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছিল। लेकिन दूसरों घरों से ये घर देखने में भी बहुत साफ सुथरा है और देखने में भी सुंदर है। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদের মানুষ তৈরি করেছেন। परमेश्वर ने आपको आशीष का मनुष्य আপনি तैयार পাড়ার किया মধ্যে है। হয়তো একা, आप अगर बहुतों में अकेले हैं, আপনার মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য রোমিও 12:2 বলছে তোমরা তোমাদের মনের রূপান্তরের দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও। তোমরা একা থাকতে পারো, একটাই পরিবার, একাই অফিসে, একাই একাই একাই, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলছে আমি পৃথিবীর সর্বজাতির ওপরে তোমাদেরকে স্থান দেব। रोमियो उसका 12:2 के अनुसार कि तुम अपने सोच विचार को नया करो, और उस नए करने के माध्यम से शायद आप अपने ऑफिस में अकेले हैं, अपने परिवार में अकेले हैं, आपका परिवार अकेला है, लेकिन परमेश्वर का वचन को विश्वास कीजिए। यहाँ जैसे कह रहा है कि परमेश्वर कहता है मैं सारे जातियों के ऊपर तुम्हें स्थान दूंगा। না এটা ম্যাজিক ওয়ার্ড না, কিন্তু ये कोई जादू का शब्द नहीं है সুইচ টিপলাম আর সবকিছু হয়ে গেল। कि एक स्विच को मैंने दबाया और सब कुछ बदल गया मेरे लिए। আমরা শিখবো ঈশ্বর কিভাবে আমাদেরকে আশীর্বাদের মানুষ তৈরি করতে চান। हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से आशीष का मनुष्य तैयार इट्स करना ए चाहता है। पार्टनरशिप वर्क। ये एक पार्टनरशिप की काम है। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা দিয়ে দিয়েছেন, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे दिया है, কিন্তু আমারও অনেক কিছু করার আছে। लेकिन मेरा भी बहुत कुछ करना बाकी আমি है। আমার জায়গায় ঠিক থাকবো, अगर मैं अपने जगह में ठीक रहूंगा, ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত সত্য, তিনি উনার প্রতিজ্ঞাগুলো এক একটা আমার জন্য পূর্ণ করবেন। परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, वो सत्य है, वो एक एक प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा करेंगे। খালি বাইবেলে জ্ঞান থাকলে
হবে না, सिर्फ बाइबल का ज्ञान रखने से नहीं होगा, মুখস্থ পদ করলে হবে না। सिर्फ इसको याद कर लेने से नहीं होगा। বাইবেল বলছে যখন তোমরা ধ্যান করবে, बाइबल कहती है जब उसके पे ध्यान रखाओगे। যোশুয়াকে এবং আজকেও সকালবেলা আমি এখানে পড়ছিলাম দ্বিতীয় বিবরণ 28 ওখানে বলছে তোমরা যখন বাক্যের ডান দিকে বাঁ দিকে নড়বে না, বাক্যের মধ্যে থাকবে, প্রত্যেকটা ঈশ্বরের প্রতিকাস্ত বাক্য তোমার জন্য পরিপূর্ণ হবে। और यहोशू में मैं आज पढ़ रहा था, यहाँ पे भी आज पढ़ रहा था कि अगर तुम इस वचन के दाएं या बाएं भी नहीं मुड़कर इसको जैसा है वैसा पालन करोगे तो ये सारे प्रतिज्ञा जो तुम्हारे लिए दी गई है वो तुम्हें मिलेगा। দুই পদ, তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাধ্য হও তবে এসব আশীর্বাদ তোমরা পাবে আর তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে। নাও আমরা কিছু আশীর্বাদের কথা পড়তে চলেছি। और हम कुछ आशीषों के बातों को पढ़ने वाले हैं। তোমরা इस যদি वक्त। ঈশ্বরের বাধ্য হও, अगर तुम परमेश्वर का आज्ञाकारी बनोगे, একসাথে বলি পাবো আর থাকবে। एक साथ कहेंगे मिलेगा और ये रहेगा। বাইবেলে লেখা আছে, আমি 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 আমার লেখা পড়ছি না, ঈশ্বরের বাক্য পড়ছি। बाइबल में ही लिखा गया, मैं अपने लिखे हुए चीजों को नहीं पढ़ रहा हूँ। ঈশ্বর আশীর্বাদ দেবেন परमेश्वर आशीष देंगे আর সেটা আমার সাথে থাকবে। और वो मेरे साथ रह जाएगा। আমেন। নাও, আমেন। চলুন তো দেখি ঈশ্বরের হৃদয়ে কি কি আছে আমার জন্য। आइए देखते हैं परमेश्वर का हृदय क्या क्या है मेरे लिए। তোমরা নগরে আশীর্বাদ পাবে এবং দেশে আশীর্বাদ পাবে। यहोवा तुम्हारे नगरों में और तुम्हारे भूमि में आशीष देगा। আপনি কি সাধারণ মানুষ? आप क्या साधारण इंसान हैं? আজকের বাক্য অনুসারে আশীর্বাদে মানুষ। आज के वचन के अनुसार आप एक असाधारण ঈশ্বর मानुष। বলছে তোমরা যে নগরে থাকবে ওখানে তোমাকে আশীর্বাদে মানুষ হতেই হবে। परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम जिस नगर में रहोगे वहां तुम आशीष के कारण बनोगे। কালকে আমরা মুড়ি খেতে খেতে কথা বলছিলাম, कल हम मूढ़ी खाते खाते हम बात कर रहे थे, আমাদের প্রেয়ার যারা প্রেয়ারে এসেছিল, हम लोग जो लोग प्रेयर में आए थे, যে আমাদের দ্বারা এই পাড়াতে কি কি পরিবর্তন এসেছে। हमारे माध्यम से इस पाड़ा में या इस इलाका में क्या क्या आशीष आया है। আমাদের মধ্যে একজন এই সাক্ষ্যটাকে দিল। हम में से एक ने इस गवाही को दिया। আগে আমাদের কোনো পরিচয় ছিল না এখানে, पहला हमारा कोई परिचय नहीं था यहाँ, কিন্তু একজন বলছে জানেন এখন আগাপে মিশন স্কুল নামে সবাই অ্যাড্রেস পরিচয় নেয়। लेकिन अभी अगापे मिशन स्कूल के नाम से सब कोई एड्रेस इसको जानते আরো हैं। অনেকগুলো আশীর্বাদ আছে। और भी बहुत सारे आशीष हैं। সো ঈশ্বর বলছেন তোমরা আশীর্বাদের মানুষ হবে যে নগরে তোমাদেরকে রাখা হয়েছে। परमेश्वर कहते हैं तुम आशीष का कारण बनोगे जिस नगर में तुम्हें रखा ও गया है। আজ থেকে আপনি যখন আপনার পাড়াতে ঢুকবেন, আপনার অফিসে ঢুকবেন, আপনার কাজের জায়গাতে ঢুকবেন, আপনি নিজেকে বলবেন আমার জন্য এই জায়গা আশীর্বাদিত। आज से आप जब अपने इलाका में जाएंगे, अपने ऑफिस में जाएंगे, अपने नगर में जाएंगे, आप इसको घोषणा कीजिएगा कि मैं परमेश्वर मुझे आशीष का कारण बनाएंगे। ও यहाँ पे 10 টাকার আচরণ নিয়ে ঘুরবেন না। और 10 रुपए का आचरण लेके मत जाइएगा। ঈশ্বর অনেককে ব্যবহার করেছে যার কাছে কিচ্ছুই ছিল না। परमेश्वर ने बहुतों को ऐसा इस्तेमाल किया जिनके पास कुछ भी नहीं था। ওর কাছে এইটুকু ছিল, उसके पास शायद इतना थोड़ा होगा, অনেকের কাছে অনেক ছিল, बहुतों के पास बहुत ज्यादा था। তাদেরকে ঈশ্বর ব্যবহার করেননি। उन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल কিন্তু नहीं किया, ঈশ্বর তাদেরকে ব্যবহার করেছে लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को इस्तेमाल যাদের किया বিশ্বাস ঈশ্বরের উপরে স্ট্রং ছিল এবং তাদের যা অল্প ছিল সেটাতে ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করেছেন এবং তাদের দ্বারা ঈশ্বর বড় বড় কার্য করেছেন। নগরকে, জায়গাকে, পরিবারকে, যে জায়গায় আপনি কাজ করছেন সেটাকে আশীর্বাদের জায়গা করেছেন। जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, उनके पास जितना थोड़ा सा था उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उनको उनके समाज में, उनके जगहों में, उनके नगरों में बड़ा बड़ा काम करने को सहायता किया। বাইবেল বলছে তোমরা দেশে আশীর্বাদের কারণ হবে। बाइबल कहता है तुम अपने देश में आशीष का कारण बनोगे। আমরা আমরা জাস্ট একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता যেটা हूं, রিয়েল প্র্যাকটিক্যাল। जो एक बहुत रियल और प्रैक्टिकल আগামী विषय है। ইলেকশন আসছে, आने वाला इलेक्शन आ रहा है। আমি জানি না কোন ধার্মিক জায়গাতে আমাদের দেশের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। मुझे पता नहीं कौन से धार्मिक जगहों में देश के लिए प्रार्थना हो रही है। লড়াই সবাই করছে, लड़ सबको ही रहे हैं, অনেক প্রকারের কথা বলা হচ্ছে, बहुत प्रकार की अलग अलग बातें हो रही কিন্তু है, একমাত্র বিশ্বাসীরাই लेकिन सिर्फ विश्वासी सिर्फ ऐसे व्यक्ति দেশের हैं শান্তি এবং উন্নতির জন্য প্রার্থনা করছে। जो देश के शांति और उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। আমাদের এখন কলকাতাতে, পশ্চিমবঙ্গে আমাদের আগামী এপ্রিল মাসে ইলেকশনের জন্য অনেকগুলো গ্রুপ প্রার্থনা করছে। और ये आने वाला अप्रैल महीने में जो हमारा वेस्ट बंगाल का इलेक्शन होने वाला है, वहां के लिए बहुत सारे ग्रुप अलग अलग ग्रुप से प्रार्थना कर रहे যেন हैं আমরা শান্তি এবং উন্নতির দেশে থাকতে পারি। ताकि हम शांति और उन्नति वाले जगह में रह पाए। আমরা কয়েকজন প্রার্থনা করছি, हम कुछ लोग प्रार्थना कर रहे কিন্তু हैं, আমাদের প্রার্থনার
असर বা প্রার্থনার ইফেক্ট পুরো দেশ পাবে। लेकिन हमारे पूरा प्रार्थना राज्य का पावे। असर पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। কি আমেন বলবো জোরে? आमीन, आमीन। যার জন্য বলি আমাদের রাত 10টায় প্রার্থনা করব, আমাদের পারিবারিক প্রার্থনা করব, আমাদের মণ্ডলীতে আজকেও প্রার্থনা হবে, গত রবিবারও হয়েছে, এবং আমাদের কয়েকটা মণ্ডলী এখন প্রত্যেক শুক্রবার এক একটা মণ্ডলীতে গিয়ে গিয়ে প্রার্থনা করছে। আমাদের আমরা 40 জন পাস্টার একই প্রার্থনা করেছি, আরও একটা বড় প্রেয়ার মুভমেন্ট হচ্ছে, এবং আর কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যে আমাদের চিফ মিনিস্টারের কাছে গিয়ে ওনার জন্য প্রার্থনা করা। और हम लोग बहुत बहुत जगहों में इसीलिए कहता हूँ रात 10 बजे का प्रार्थना अटेंड कीजिएगा, परिवारों में प्रार्थना कीजिएगा। हमारे 40 पास्टर्स को अलग प्रार्थना हो रहा है, अलग अलग शुक्रवार के दिन में कुछ लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, और इतना भी हमारा योजना हो रहा है कि हम हमारे चीफ मिनिस्टर के पास जाके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। তোমাদের গর্বের ফলে, ক্ষেতের ফসলে, পশু সম্পত্তির ফলে আশীর্বাদ পাবে, তোমাদের গরুদের বাচ্চায় ও মেসিদের শাবকে, অর্থাৎ আপনার যা কিছু আছে ওখানে ঈশ্বর বলছেন আমি তোমাদেরকে আশীর্বাদ দেব। अर्थात आपका जो कुछ भी है प्रभु कहते हैं कि उसमें मैं तुम्हें आशीष दूंगा। না, এখানে অনেকগুলো গরু ছাগলের নাম নেওয়া হয়েছে, यहाँ पे बहुत सारे ক্ষেতের নাম দেওয়া হয়েছে, खेत के विषय में लिखा गया है, जमीन के विषय में लिखा गया আমি है। জানি এখানে অনেকে আছে, অনেকের অনেক জমি আছে, मुझे पता है यहाँ पे बहुत कोई है जिनके बहुत जमीन और जायदाद है, কারো অনেক গম হয়, जिनका बहुत खेत होते हैं या Okay. गेहूं होता है, ওকে, আবার অনেকের আমাদের জমি নেই, और बहुतों का हमारा कोई जमीन है ही কতজনের नहीं। গরু আছে এখানে? कितने लोग गाय हैं বাইবেলে গরুর নাম লেখা किसके আছে? पास, হ্যাঁ এখানে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ নেই এখানে? किस ওকে, किसके पास है, किसके ছাগল पास আছে, नहीं? ছাগল 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 बकरी कितने ছাগল लोगों के पास है? কোথায়? এখানে আছে? ও জংলা ভিটা এখানে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে জংলা ভিটা আছে, চলো আমরা যাবো ওখানে। হ্যাঁ ওকে, সো এই পথটা আমাদের জন্য কি করে ধার্য হয়? ये जो पद है बाइबल का, ये हमारे लिए कैसे लागू होता है? আপনার যা কিছু আছে, आपका जो कुछ भी है, আপনার রান্নাঘর আছে বাড়িতে, आपके घर में किचन है, আপনি কোনোদিন আশীর্বাদ ঘোষণা করছেন আপনার রান্নাঘরে? आप क्या अपने रसोई घर के लिए कभी भी आशीष का घोषणा करते हैं? আপনার পকেট আছে যেখানে টাকা রাখেন? आपका पॉकेट है जहां आप पैसों को रखते हैं? আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে যেখানে টাকা রাখেন? आपका बैंक अकाउंट है जहां आप पैसों को रखते हैं? আপনার ওই ব্যাগ আছে যেখানে মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ না মানে Purse. পার্স, ওকে পার্সে যেখানে টাকা রাখেন। और लड़कियों का जो पर्स होता है वहां जब आप पैसे रखते हैं, আপনি কোনোদিন আশীর্বাদ ঘোষণা করেছেন ওই জায়গাগুলো? आप क्या कभी भी आशीष को घोषणा किए हैं उन जगहों के लिए? প্রথম বলছে গর্বের ফল और यहाँ पे पहला कहा जा रहा है कि गर्व का फल সন্তানদের জন্য, संतान या बच्चों के लिए, যাদের আছে তাদের জন্য, जो है ऑलरेडी उनके लिए भी, যাদের নেই তাদের জন্য। जिनका नहीं है उनके लिए भी। ঈশ্বর বলছেন আমি তোমাদের গর্বের ফলে আশীর্বাদ দেব। परमेश्वर कहता है मैं तेरे गर्व के फल को आशीष दूंगा। মানে তার মানে বাবা মা তার সন্তানদের জীবনে আশীর্বাদ ঘোষণা করবে। इसका मतलब जो माँ बाप है वो अपने बच्चों के जीवन के ऊपर आशीष की घोषणा करेंगे, ওনার রান্নাঘরের জন্য আশীর্বাদ করবে, अपने रसोई घर के ऊपर घोषणा करेंगे আপনার आशीष। চাকরি যেখানে করছেন, आप अपनी नौकरी जहाँ कर रहे हैं, কতজন এখানে চাকরিজীবী আছে? উপরে নিচে দেখি চাকরি। कितने लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं बाहर? সকালে উঠে কোথায় কোথায় চাকরি যান? ऊपर में सुबह कोई नहीं उठकर है? आपको नौकरी के लिए जाना पड़ता है। आज से आप घोषणा करेंगे आपका उस नौकरी के जगह को, আজ থেকে আপনি ঘোষণা করবেন নিজের ওই চাকরির জায়গার উপর, যেখানে আপনি কাজ করছেন, जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे just हैं, because of you आपके कारण केवल ওই জায়গা আশীষিত। ওই জায়গা আশীষিত হবে। ওই জায়গা আশীর্বাদ মানে আপনি আশীর্বাদিত হবেন। वो जगह आशीषित मतलब आप भी आशीषित बनेंगे। आमीन, आमीन। অনেকগুলো আশীর্বাদ দরকার আছে আমাদের চাকরি জায়গায়। बहुत प्रकार के आशीष हमें चाहिए हमारे ভালো नौकरी के রিলেশন, जगह ভালো में, রিলেশনশিপ, अच्छा ताकि संपर्क रह पाए, रिश्ता रह पाए सबके साथ, শান্তির জায়গা, शांति रह पाए। ওই জায়গার জন্য ফিনান্সিয়ালি বৃদ্ধি পায়, মার্কেটিং বৃদ্ধি পায়। वो जगह ताकि फाइनेंशियली बढ़ोतरी पा पाए, অনেক मार्केटिंग কোম্পানি अच्छा বন্ধ हो হয়ে पाए। যাচ্ছে, हाँ? অনেক কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। बहुत कंपनीज बंद हो जा रहे हैं। আপনি থাকবেন ওই কোম্পানিতে, आप रहेंगे उस कंपनी में, ওই अगर কোম্পানি বন্ধ হবে না वो বরং বৃদ্ধি कंपनी পাবে। कभी बंद नहीं होगी। আমেন। आमीन। তো ঈশ্বর আপনাকে বৃদ্ধির জন্য, আশীর্বাদের জন্য রেখেছেন। परमेश्वर आपको वृद्धि बढ़ोतरी के लिए और आशीष के लिए रखा है। আমরা মানুষ রূপে কি করি জানেন? हम मनुष्य के अनुसार क्या करते हैं पता है? অভিশাপের কারণ হই। हम अब श्राप का कारण बन जाते ওই हैं। কোম্পানিতে রান্নাঘর হোক বা যেখানে হোক, যে কোম্পানিতে কাজ করছি বা যে বিষয়ের সাথে আমরা জড়িত আছি, কমপ্লেনার হয়ে যাই আমরা। जिस किसी कंपनी में हो या अपने रसोई घर में हो, किसी भी चीज में हो, हम एक कंप्लेनर बन जाते हैं। এটা নেই, ওটা ভালো না, এটা খারাপ, এটা ওই লোকটা ভালো না, কেবল নেগেটিভ 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 কথা বলে বলে
আমি ওই জায়গাকেও অভিশাপের জায়গা করি, আমি নিজেও অভিশপ্ত হই, যার জন্য অনেক বিশ্বাসী আজ অব্দি ঈশ্বরের আশীর্বাদে মানুষ হতে পারছি না। और ऐसी बातों को कहकर कि ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये खराब है, ये कभी नहीं होगा, इन ऐसे बातों को कहकर, नेगेटिव बातों को कहकर हम खुद भी श्रापित हो रहे हैं और जहां काम कर रहे हैं वहां भी श्राप को ला रहे हैं। ওকে, হালেলুয়া। ও বিকাল পর্যন্ত আমরা থাকতে পারি এখানে। हम लोग शाम तक इस चीज में रह सकते हैं। ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদে মানুষ তৈরি করেছেন। परमेश्वर ने हमें आशीष का मनुष्य तैयार किया है। তোমাদের ঝুড়ি ময়দার পাত্রে পাত্রে আশীর্বাদ থাকবে। ঝুড়ি ঝুড়ি, আপনার বাড়িতে পেঁয়াজ রাখেন, আলু রাখেন, সবজি রাখেন, ফ্রিজে রাখেন। ফ্রিজের জন্য কোনোদিন প্রার্থনা করেছেন? कभी भी फ्रिज के लिए प्रार्थना किए हैं? ওকে ওকে ওকে। আপনার ময়দা রান্নার জায়গা, ভিতরে আসবার সময় তোমরা আশীর্বাদ পাবে, বাইরে যাওয়ার সময় তোমরা আশীর্বাদ পাবে। तुम जब आओगे और जाओगे दोनों समय ही तुम आशीषित रहोगे। স্বামীরা ভয় পাবে না ঘরে আসতে, আসার সাথে সাথে স্ত্রী কিছু কমপ্লেন করছে। और जो पति हैं वो लोग डरेंगे नहीं कि आते समय ही या आते ही पत्नी जो है वो कंप्लेन करना शुरू कर दी है। অনেক স্বামীরা নেশা করে, কারণ ওরা জানে ঘরে গেলেই আমাকে খ্যাঁক খ্যাঁক শুনতে হবে, আর যার জন্য ওরা নেশা করে একটু আলাদা দুনিয়াতে চলে আসে। बहुत पति ऐसे हैं जो नशा करना शुरू कर देते हैं इसी डर में कि घर में जाएंगे पत्नी फिर किच किच करना शुरू कर देगी। আর পত্নী এখানে এসে বলে আমার স্বামীর জন্য প্রার্থনা করুন, ও অনেক দারু খায়, অনেক নেশা করে। ভুলটা আমাদের সাথে আছে কোথাও না और কোথাও। पत्नी आके यहाँ पे रोती है मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दीजिए, वो तो दारू पीता है, नशा करता है, अशांति करता है, लेकिन ও प्रार्थना আমাদের পরিবারের জন্য আশীর্বাদের ঘোষণা দরকার। हमारे परिवारों के लिए आशीष की घोषणा करनी है স্ত্রীর हमें। জন্য প্রার্থনা দরকার যে প্রভু তুমি একে আশীর্বাদের ব্যক্তি তৈরি করো আমার জন্য। स्त्री के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु आप उन्हें एक आशीष का कारण बनाइए मेरे लिए। স্ত্রী কি তার স্বামীর জন্য প্রার্থনা করতে পারে, প্রভু তুমি একে আমার জীবনে আশীর্বাদ রূপে দিয়েছো। पत्नी के पति के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु आपने इस इंसान को दिया है एक आशीष का कारण बनने के लिए मेरे তখন जीवन আপনি में। যাবেনও আশীর্বাদে ঘর থেকে, तो जब आप निकलेंगे घर से तभी आशीष আপনি बनेगा, যখন ঘরে ঢুকবেনও আশীর্বাদ নিয়ে ঢুকবেন। जब आप आएंगे तभी आशीष लेकर ही আর लौटेंगे। এটা বাড়ি হোক বা অফিস হোক বা কাজের জায়গা হোক বা যেখানেই হোক। वो घर हो या आपका ऑफिस हो या कोई भी काम का जगह हो आपका। যে সমস্ত শত্রু তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সদাপ্রভু এমন করবেন যাতে তারা তোমাদের সামনে হেরে যায়, তারা একদিক থেকে তোমাদের আক্রমণ করবে আর 7 দিক থেকে পালিয়ে যাবে। आमीन। ওকে এনাফ। এই বোর্ডটা আমাদের এখান থেকে চলে গেছে। और ये बोर्ड यहाँ से हट गया हमारा। ইব্রিয় 11 অধ্যায় 33-34 ছিল, ওখানে বলা হচ্ছে বিশ্বাসে তোমরা কি কি জয় পাবে। और इब्रानियों से यहाँ पे लिखा गया था कि विश्वास से हम क्या क्या किस किस चीज के ऊपर जय पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट बाइबल। और ये सब कुछ बाइबल आधारित है। इट्स ऑल अबाउट गॉड्स हार्ट। ये सब कुछ परमेश्वर के हृदय से जुड़ा हुआ है। তোমাদের গোলা ঘরের উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকবে, যে কাজে তোমরা হাত দেবে তাতেই তিনি আশীর্বাদ করবেন। ওরে বাবা রে, तुम जिस किसी चीज के ऊपर हाथ दोगे उसी में तुम सफलता पाओगे। हालेलुया। আপনার দুই হাত উপরে করতে পারেন। अपने दोनों हाथों को ऊपर कर सकते हैं। ঈশ্বর বলছেন তোমাদের হাতে আমি আশীর্বাদ দেব। परमेश्वर कहता है मैं तेरे हाथों पर आशीष दूंगा। তোমাদের হাতে আমি আশীর্বাদ দেব। मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर आशीष दूंगा। গীত সংহিতা 1 আছে আমাদের বাইবেলে। भजन संगीता उसका 1 है आपके बाइबल তোমরা में। যাহা কিছু করবে সফলতা পাবে। तुम जो कुछ भी करोगे तुम उसमें सफल দ্যাটস होगे। দ্য হার্ট অফ গড। यही है परमेश्वर का हृदय। সকালবেলা কি আপনি আজ থেকে প্রার্থনা করবেন, কাল থেকে সকালবেলা প্রার্থনা করবেন ঈশ্বর আমার হাতে আশীর্বাদ দাও। और कल से आप प्रार्थना कीजिएगा परमेश्वर अपने मेरे हाथों में आशीष दीजिए। স্ত্রীরা আমরা হাত দিয়ে যা রান্না করবো আমার স্বামীরা চেটে চেটে খাবে। स्त्री लोग कहेंगे कि परमेश्वर मैं जो कुछ भी इस हाथों से पकाऊंगी मेरा पति चाट चाट कर खा लेगा उसे। স্বামীরা যে কাজ করবো আমরা ওখানে আমি ফল এবং আশীর্বাদ পাবো। पति लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु मैं जो कुछ भी काम करूंगा उसमें सफलता पाऊंगा। বলছে যে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তার দেওয়া দেশে তোমাদের আশীর্বাদ করবেন। परमेश्वर यहोवा जिस देश में तुम्हें रखा है वहां पे तुम्हें आशीषित करेगा। ঈশ্বর আশীর্বাদের ঈশ্বর। आपको पता है परमेश्वर आशीष के परमेश्वर हैं। তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আজ্ঞা পালন করো এবং তার পথে চলো তাহলে তিনি তোমার তার প্রতিজ্ঞার উপর শপথ অনুসারে তোমাদের তার পবিত্র প্রজা হিসাবে স্থাপন করবেন। তখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি দেখতে পাবে যে সদাপ্রভুর নামেই তোমাদের পরিচয়, আর তাতে তারা তোমাদের ভয় করে চলবে। সদাপ্রভু তোমাদের অনেক সমৃদ্ধ করবেন, তোমাদের গর্বের ফলে, পশু সম্পত্তির ফলে, ক্ষেতের ফসলে, সেই দেশে যা তিনি দেবেন বলে তোমাদের পূর্বপুরুষের কাছে শপথ করেছেন। ওকে, তোমাদের সব সময় বৃষ্টি দিয়ে তোমাদের হাতের সব কাজ আশীর্বাদ করার জন্য সদাপ্রভু তার দানের
ভান্ডার আকাশ খুলে দেবেন, তোমরা অনেক জাতিকে ঋণ দেবে, কিন্তু তোমরা নিজেরা কারোর কাছ থেকে ঋণ দেবে না। সদাপ্রভু এমন করবেন যাতে তোমরা সকলের মাথার উপরে থাকো, পায়ের তলায় নয়। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু সব আদেশ আজ আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, তাতে যদি মনোযোগ দাও, যত্নের সঙ্গে পালন করো, তবে সব সময় তোমরা উন্নত হবে, কখনোই অবনত হবে না। আজ আমি তোমাদের যেসব আদেশ দিচ্ছি, অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে এবং তাদের সেবা করার জন্য ডান দিকে কিংবা বাঁ দিকে যাবে না। অনেক আশীর্বাদ রয়েছে, আমাদের সময় নেই, আমি যার জন্য জাস্ট রিডিং পড়লাম। কিন্তু তারপরের যে পদ আছে 15 পদ বলছে, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কথায় কান না দাও, তাহলে তারপরে জানেন 15 পদ থেকে 68 পদ পর্যন্ত আমরা 14টা পদে আশীর্বাদ পাচ্ছি। 15 থেকে 68 পদ পর্যন্ত কেবল অভিশাপ, অভিশাপ, শ্রাপ, ছোট হওয়া অভিশাপ দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন ঈশ্বর। और 15 पद से लेकर सिर्फ श्राप के विषय में लिखा गया है कि अगर तुम अपने यहोवा परमेश्वर के द्वारा दिए हुए आज्ञा को पालन ना करो तो फिर इन सारे श्रापों के विषय में लिखा गया है। আমার কাছে অনেক বিস্তৃতভাবে অনেক কিছু ছিল, কিন্তু আমি সময়ের জন্য জাস্ট খালি জাস্ট লাইন বাই লাইন আপনাদেরকে জানাতে চাই কিছু। मेरे पास डिटेल्स में बहुत कुछ था, लेकिन मैं बस लाइन बाय लाइन आपको बताना चाहता हूँ। হয়তো আমি চেষ্টা করব এগুলো বাইবেল স্টাডির মাধ্যমে আরো বেশি ডিপে যাওয়ার জন্য। और मैं चेष्टा करूंगा कि बाइबल स्टडी में हम इसको और भी गहराई के रूप से हम लोग इसको जान पाएंगे। ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে কল পভার্টি। अंग्रेजी में ऐसा एक शब्द है गरीबी या पॉवर्टी। ওকে, কষ্টের জীবন, এক কথা বলবো কষ্টের জীবন, अगर एक शब्द में कहे तो इसको कह सकते हैं कष्ट का जीवन বা সংঘর্ষের জীবন। या संघर्ष का जीवन। কেউ আছে এখানে সংঘর্ষের জীবনে? আমি হাত তুলতে বলবো না, हाथ मत उठाइएगा, लेकिन मैं पूछा था कोई ऐसा है जो संघर्ष के जीवन से অনেকে गुजर আমরা रहे আজকে हैं? সংঘর্ষের জীবনের মধ্যে আছি। हम बहुत कोई आज संघर्ष के जीवन को जी रहे हैं। নাও এই যে আশীর্বাদের পদগুলো পড়লাম, ये जो आशीषों का पद हमने पढ़ा, ঈশ্বর বলছেন যদি তোমরা আমার বাক্য শোনো, परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे वचन को তোমরা सुनो या মাথা पढ़ो, হবে, মাথা হবে, तुम सर बनोगे, লেজ হবে না। पूछ नहीं। ওকে, তোমরা উন্নত হবে, অবনত হবে না। तुम बढ़ोती पाओगे। কিন্তু আমি চাইবো এই সপ্তাহে আপনারা দ্বিতীয় বিবরণ 28টা বাড়িতে মন দিয়ে একা পড়বেন, যেন আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কি আশীর্বাদের জায়গায় আছেন না कर्सेর জায়গায় আছেন। आपको पता चलेगा जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप घर जाके ये व्यवस्था विवरण उसका 28 को स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा आप आशीष के जगह में हैं या श्रापित जगह में हैं। হ্যাঁ লর্ড, আই ডোন্ট নো কিভাবে এগোবো আমি এখন থেকে, বাট জাস্ট ঈশ্বর আমাদের ওই চোখ দিন দেখার জন্য যে আমরা কোন দিকে আছি বেশি, আমাদের কোনটা বেশি আছে, অভিশাপ বেশি আছে না আশীর্বাদ বেশি আছে। परमेश्वर हमें वो हृदय वो नजरिया दे ताकि हम देख पाए कि हम कौन से दिक में ज्यादा है, इधर है या সংঘর্ষের জীবন অভিশাপ। संघर्ष का जो जीवन है वो अभिशाप है। নাও এটা অনেক বড় বিষয়, বাইবেলে আমরা অনেকক্ষণ থাকতে পারি, কিন্তু আমার টাচ করা দরকার আছে বলে আমি টাচ করব। আদম হাওয়াকে ঈশ্বর যখন এদেন উদ্যানে রেখেছিলেন, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा बहुत कहना चाहूंगा। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा था, সব কিছু দিয়েছিলেন, सब कुछ दिया गया था उन्हें। ওকে, ওখানে তারপরেও কিন্তু ঈশ্বর 2 অধ্যায় 15 পদে লেখা আছে, পড়ার দরকার নেই, যে ঈশ্বর বলছেন তোমার কাছে সব কিছু আছে, তাও তোমাকে কাজ করতে হবে। और वहां पे परमेश्वर 2 अध्याय उसका 15 पद में लिखा गया है कि परमेश्वर कहते हैं कि आदम तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। যে কোনো জায়গায় যাবে, খিদে পেয়েছে ওটা নেবে, পাপ করে খেয়ে নেবে, তোমাকে দোকানে গিয়ে কিনতে হবে না, ওই আবার কেনার জন্য যে টাকা ওটার জন্য তোমাকে ঘাম বের করতে হবে না। সো তোমার কাছে এভরিথিং আছে, কিন্তু তাও তোমাকে আমি কাজ দিচ্ছি, কাজ করতে হবে। और तुम्हारे लिए कोई किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हें अगर भूख लग रही है तो तुम पेड़ से फल को निकाल के खा ले सकते हो, कुछ भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कुछ काम तुम्हें करना पड़ेगा। Can we see this verse, Genesis 2:15? हम इस पद को क्या पढ़ सकते हैं? এই পদটা কিন্তু তখন দেওয়া হচ্ছে যখন আদম হাওয়াকে সবকিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। उत्पत्ति उसका 2:15 ये तब लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है कि जब आदम और हवा के पास सब कुछ है। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদন স্থানে কৃষিকর্ম ও রক্ষার্থে তথা রাখিলেন। কেন রেখেছিলেন? দুটো পারপাস। क्यों रखा गया था उसे? 2 उद्देश्य है। उस समय कोई कंपनी नहीं था, आईटी सेक्टर नहीं था, फ्लाइट नहीं था, कोई बिजनेस सेंटर नहीं था, तो उस समय एक ही काम था, চাষবাস। তো ওই জন্য ওইখানে ওই সময় আদমকে বলাচ্ছে
সব কিছু আছে তোমার কাছে, বাট স্টিল ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক। और उस समय परमेश्वर को आदम को बोला जा रहा है तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हें काम करना है। কিন্তু যে পাপ ঢুকলো, लेकिन जो पाप का प्रवेश होता है, মানে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও যখন লোভ আরো কাজ করতে আরম্ভ করলো চোখে, इसका मतलब सब कुछ रहते हुए बावजूद जब वो লোভ, গ্রিড, लालच की आत्मा जब काम करती है, তারপরে কিন্তু ঈশ্বর অভিশাপ দিচ্ছেন उसके बाद ही परमेश्वर श्राप दे रहे যে हैं। এইবারে যে তোমরা কাজ করবে, अब जो तुम लोग काम करोगे, जब তোমাদের কাছে আর ইডেন গার্ডেন নেই। अब तुम्हारे पास आदम की वाटिका, টপ तुम उस করে वाटिका में আপেলটা नहीं हो। ধরে খেয়ে নেবে, এখানে আমটা খেয়ে নেবে, কলাটা খেয়ে নেবে, বা কোনো মুরগি ধরে কেটে নিলে তোমাদের কোনো কাজ করতে হচ্ছে না, এই জীবন আর তোমাদের নেই। अब और परिस्थिति ऐसी नहीं है कि अगर तुम्हें भूख लगी तुम हट करके पेड़ से फल लेके तुमने खा लिया, ऐसा और परिस्थिति नहीं रहा। যেহেতু তোমাদের জীবনে লোভ ঢুকেছে, और क्योंकि तुम्हारे मन में लालच आया है, লোভটাকে কন্ট্রোল করতে পারোনি, तुम उस लालच को कंट्रोल नहीं कर पाए, যার জন্য এখন তোমার জীবনে শ্রাপ আসছে। जिसके कारण अभी तुम्हारे जीवन में श्राप आ আর रहा এই है। শ্রাপটা কি? और ये श्राप क्या है? এবারে তোমাদেরকে ঘাম না ঝরালে তোমরা খেতে পারবে না। अब अगर तुम पसीना नहीं बहाओगे तो तुम खाना नहीं আর पाओगे। তারপরে আরেকটা ডেঞ্জারাস শ্রাপ যিশু দিয়েছিলেন, ঈশ্বর দিয়েছিলেন, उसके बाद एक बहुत खतरनाक श्राप परमेश्वर कह रहे কি हैं, জমি তো চাষ করবে, अब तो तुम तो जमीन में फसल बहुत तुम कार्य গম, करोगे, ধান বা যে কোনো একটা ফসলের বীজ বপন করবে, तुम गेहूं का बहुत बीज बोओगे, কিন্তু ওই গমের সাথে সাথে उस गेहूं के साथ साथ কাঁটার জঙ্গলও বেরোবে। वहां कांटों का जो झाड़ी है वो भी उगेगा। তো নাথিং ইন পিউরিটি। कुछ भी प्योरिटी में नहीं मिलेगा। তোমরা আশা করবে অনেক কিছু, কিন্তু পাবে কম। तुम आशा करोगे बहुत कुछ का, लेकिन এটা मिलेगा बहुत कम। এটা ছিল শ্রাপ। यही था श्राप, আর ওই শ্রাপ আজকে আমরা অনেকে নিয়ে যাচ্ছি, और यही श्राप हम लोग बहुत कोई उसी को लेकर चल रहे हैं। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যে লেখা রয়েছে लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा যে गया আমাদের है ঈশ্বর कि हमारा परमेश्वर ওই যিশুর দ্বারা ওই শ্রাপকে আমাদের থেকে নিয়ে নিয়েছেন। यीशु मसीह के द्वारा इस श्राप को हमसे वो ले लिए। খুলতে পারি বাইবেল, গালাতীয় তার 3 অধ্যায় 13 এবং 14 পদ। हम सब कोई पढ़ेंगे, खोलेंगे गलातियों उसका 13 এবং 14 পদ। 3 अध्याय 13 और 14 पद। তাড়াতাড়ি, ওকে, আমি পড়ছি। খ্রিস্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শ্রাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপ স্বরূপ হইলেন। কারণ লেখা আছে, যে কেহ গাছে টাঙ্গানো যায় সে শাপগ্রস্ত। এবং 14 পদ, যেন অব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্বাদ খ্রিস্ট যিশুতে পরজাতিগণের প্রতি বর্তে আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ এক কথা আমি বলতে চাই, ঈশ্বর যা কিছু শ্রাপ দিয়েছিলেন, যারা যিশুতে বিশ্বাস করবে তাদের জীবন থেকে নাকি এই শ্রাপ চলে যাবে যিশু খ্রিস্টের দ্বারা। अर्थात जो अभिशाप जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने दिया है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उन लोगों के ऊपर से वो श्राप हट जाएगा। ওকে, তো যখনই আমরা যিশুতে আসছি, जब भी हम परमेश्वर में आ रहे हैं, यीशु मसीह में आ रहे हैं, ঈশ্বর চান যেন আমাদের আবার ইডেন গার্ডেনের জীবন আসতে পারে। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आदम की वाटिका जैसा हमारा जीवन हो पाए আমরা वापस কাজ से। করব, हम काम करेंगे কিন্তু ওটা সংঘর্ষের হবে না। लेकिन वो संघर्ष का नहीं रहेगा। ঈশ্বর আমাদের জন্য অনেক কিছু যোগান দেবেন যেটা আমাদের যোগ্যতার বাইরে। परमेश्वर इतना जोगान देंगे हमें, बहुताई देंगे कि हमारे समझ के बाहर, তাদের জন্য उनके लिए ही যারা কাজ করবে। जो काम करेंगे। তো আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরে আমাদের জন্য রয়েছে, तो आशीष की प्रतिज्ञाएं जो है वो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी কিন্তু हैं। ঈশ্বর আবার আমাদেরকে কাজ করতেও বলেছেন। लेकिन परमेश्वर ने फिर हमें कहा है कि काम करना होगा। আর বাংলা একটা প্রবাদ বাক্য আছে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা। কতজন জানি এটা? कितने लोग इस बंगला वचन को सुने हैं पहले? না, আমরা অনেকে ঈশ্বরের এই আশীর্বাদগুলোকে ক্লেম করি। हम लोग बहुत कोई परमेश्वर की आशीषों को क्लेम करते हैं अपने लिए। ঈশ্বর আমার পালক, আমার অভাব হবে না। यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरी कोई घटी ना होगी। কমান মন্ডলী, এটা ম্যাজিক ওয়ার্ড না। ये कोई जादुई शब्द नहीं है। আমরা খালি ঘোষণা করি। কি গানটা এখন বাংলাদেশে খুব প্রচলিত হয়েছে? সদাপ্রভু সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। গান করতে থাকি, নাচতে থাকি, ভাবি অটোমেটিক ঈশ্বর আমার অভাবগুলো পূর্ণ করতে থাকবেন। और हम ये गीत को गाते हैं, नाचते नाचते गाते हैं, लगता है कि ऐसे करेंगे तो सारे कमी घटिया दूर हो जाएंगी। না, ঈশ্বর, আমি তাড়াতাড়ি বলেছি, সানু একটু অপেক্ষা করবে, হ্যাঁ একটু অপেক্ষা করবে, কারণ এই টপিকটাকে আমি কোথাও না কোথাও কনক্লুশনে আসতে চাই। ঈশ্বর
আমাদেরকে কাজ করতে বলেছেন, परमेश्वर ने हमें काम करने बोला है, তিনি আমাদেরকে তালন্ত দিয়েছেন, उन्होंने हमें तालंत दिया তার है। মানে আমাকে রেসপন্সিবিলিটি দিয়েছেন। इसका मतलब कुछ जिम्मेदारी मुझे दी गई তিনি है, তিনি আমাকে বীজ দিয়েছেন। उन्होंने मुझे बीज दिया জানেন, है। একটা বাইবেলের পদ আমি পড়তে চাই। एक बाइबल का पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। বীজ এবং ফসলের যে ফর্মুলা, ওটা পৃথিবীর শুরু থেকে থেকে গেছে এবং যতদিন না পৃথিবী শেষ হবে সেটা শেষ হবে না। बीज और उसका जो फसल है, इस बात की फॉर्मूला जो है वो पृथ्वी के शुरू से है और ये पृथ्वी खत्म हो जाने के बाद भी रहेगी। ওকে, আর যেটা আমরা খুঁজে পাই, কোথায় 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 খুঁজে পাই, কোথায় খুঁজে পাই আমরা, পেয়ে গেছি। আদি পুস্তক 8 অধ্যায় 22 পদ। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय का 22 पद। বীজ বপন এবং ফসল। बीज बोना और उसका फसल पाना। না, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জন্য অনেক স্পষ্ট परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत क्लियर है। যে তুমি যদি বীজ বপন করবে না, अगर तुम बीज नहीं बोओगे ফসল কাটার আশা করো না। तो फिर फसल पाने की भी आशा मत रखना। আমি জানি না কতজন এখানে কৃষক পরিবার থেকে আছেন, আমাদের সাদুলাল ভাইয়া আছেন। मुझे पता नहीं कितने लोग किसान के घराने से आते हैं, हमारे साधुलाल भैया हैं वहाँ से। বীজের জন্য আমরা কিছু রেখে দিই, बीज के लिए हम कुछ रख देते हैं, আর আমরা যদি জমি চাষ না করি, और अगर हम उसका खेती ना करें, সময় আসবে বীজটাই খেয়ে ফেলবো আমরা। वो समय आएगा कि उस बीज को ही हम खा जाएंगे। আর বীজ খেয়ে নিলাম মানে আর কোনো ভাবেই আমি আশা করতে পারবো না আমার জীবনে বড় কোনো আশীর্বাদ হবে। और अगर बीज ही मैंने खा लिया तो फिर मैं कभी आशा नहीं रख तो सकता आदि कि पुस्तक 8:22 কি লেখা আছে? तो उत्पत्ति उसका 8 का 22 में क्या लिखा गया हिंदी है? में पढ़ता हूँ, इतना तो बांग्ला में पढ़ा था। अब से जब तक पृथ्वी स्थिर रहेगी तब तक बुआई और कटाई का समय, ठंड और गर्मी, ग्रीष्म तथा शीत, दिन और रात का होना समाप्त ना होगा। अर्थात বীজ বপন আর ফসল কাটার যে প্রিন্সিপাল, ওটা আদিতে আরম্ভ হয়েছে, পৃথিবী যতদিন শেষ হবে না ওটা। और ये जो बोआई और कटाई का जो चीज है वो पृथ्वी के शुरू से और अंत तक, जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये भी खत्म আমি नहीं অনুরোধ করবো होगा। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনারা বাইবেল স্টাডি ফলো করবেন, এটা আমি ডিপে যাব। একটা বিষয় বলতে চাই, ঈশ্বর অলসতাকে ঘৃণা করেন। और मैं अनुरोध करूंगा कि इस बाइबल स्टडी में लगे रहिएगा, मैं इन चीजों को हाईलाइट करूंगा वहां पे। एक बात को मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आलसीपन को घृण करते हैं। আমরা অলস হয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে চাই। हम आलसी बनकर परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हैं। বীজ না বপন করে ফসল কাটতে চাই। बिना बोए हम कटाई का आशा ও रखते हैं। ঈশ্বরের কাছে আসছি, আরাধনা করছি, তো আপনি আরাধনা করছেন, আপনি দয়া পাবেন। हाँ, हमें लगता है कि हाँ आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर का आशीष मिल जाएगा। हाँ, आप आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छे। ক্ষমা দিচ্ছেন, ক্ষমা পাবেন। ক্ষমার বীজ বপন করছেন, অনেক ক্ষমা পাবেন আপনি। हाँ, आप अगर माफी दे रहे हैं तो माफी का भी आप फसल पाएंगे। দয়া দেখাচ্ছেন, প্রেম দেখাচ্ছেন, অনেক পাবেন আপনি। বীজ বপন করছেন, পাবেন। दया दिखा रहे हैं, अनुग्रह दिखा रहे हैं, उसका भी जो चीज बो रहे हैं उसका कटाई भी आपको मिलेगा। আজকে আমি আরম্ভ করেছিলাম এটা দিয়ে যে অনেকের আশীর্বাদ অর্থের সাথে জড়িত আছে। आज मैंने शुरुआत की थी ये कहकर कि बहुतों का आशीष अर्थ या पैसों के साथ जुड़ा हुआ है। অর্থ আছে তো মন খুশি আছে, অর্থ নেই তো অনেক ভাবে দুঃখিত আছি। और अगर दौलत है तो बहुत मन खुश है, अगर दौलत नहीं है तो वहाँ उदास है। তো অর্থের ফসল আপনি কি কি ভাবে কাটতে পারেন? तो ये अर्थ या ये दौलत का जो फसल है इसको कैसे काटेंगे? বাইবেল বলছে অর্থেরও বীজ বপন করা। पर बाइबल कहती है कि ये अर्थ का, ये पैसों का भी बीज बोना। না, এখানে যারা যারা বিজনেসম্যানরা আছেন, यहाँ पे जितने लोग बिजनेस मैन हैं, না চাকরিজীবীরা, আপনারা হয়তো এটা প্র্যাকটিক্যালি করতে পারবেন না আনলেস ইউ আর স্পেন্ডিং ইন সাম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অর সাম এফডি। जो लोग नौकरी करते हैं आप लोग इस चीज को शायद उतना नहीं कर पाएंगे अनलेस अगर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी एफडी में अपने पैसों को डाल रहे কিন্তু हैं। যারা বিজনেসম্যান আপনারা, लेकिन जो लोग आप लोग व्यापारी हैं यहाँ पे, আপনারা সঠিক জায়গায় আপনার কাছে যে অর্থ আছে আপনারা ইনভেস্ট করতে চান। आप अगर सही जगह में अपने अर्थ, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, তো আপনারা জানেন কোথায় দিলে আমি এর এত পার্সেন্টেজ পাবো। आपको पता होगा कि आप कहाँ पे सही जगह में देंगे तो आपको रिटर्न में इतना परसेंटेज अच्छा मिलेगा। নাও আমি জাস্ট বলতে চাই, লেটস সে আপনার কাছে 2 লাখ টাকা আছে। अब मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं, আরে 2 লাখ টাকা যখন আপনি বিজনেসে ইনভেস্ট করছেন, और अगर इस 2 लाख रुपए को आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे না हैं, আমি ভালো বিজনেসম্যান না বা আমি একদম না, তো আমি ঠিক জানি না, কিন্তু লেটস সে
2 লাখ টাকায় আপনি পার মান্থ 30,000 টাকা পাচ্ছেন। और मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि 2 लाख रुपए में अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं, ওকে, কিন্তু একমাত্র বাইবেল বলছে लेकिन केवल बाइबल ही ऐसा कहती है যখন ঈশ্বরেতে আমরা ইনভেস্ট করি जब हम परमेश्वर में इन्वेस्ट करते हैं, তখন 2 লাখের 30,000 হচ্ছে লেটস সে 15%। 2 लाख का जो 30,000 है वो है 15% होगा। কিন্তু বাইবেল বলছে लेकिन बाइबल ऐसा कह रही है একটা বীজ বপন করলে अगर तुम एक बीज को बोओगे 60 গুণ, उसका 60 गुण मिलेगा 80 तुम्हें, গুণ, 80 गुण मिलेगा 100 गुণ পাবে। और उसका 100 गुण तक भी तुम्हें मिलेगा। সো ঈশ্বরেতে ইনভেস্ট করা একটা আমাদের জীবনে আশীর্বাদের ফসলকে কাটার রাস্তা খুলে দেওয়া। परमेश्वर में इन्वेस्ट करना वो हमारे जीवन में आशीष का एक फसल को काटने बराबर होता है। আমার মনে হয় আমি আবার এইটাকে নিয়ে কন্টিনিউ করব বাইবেল স্টাডিতেও এবং আমি একসাথে মণ্ডলীতেও, আমি শেষ করতে চাই এই সময়, কিন্তু আজকে ছোট কয়েকটা সাক্ষ্য মাধ্যমে। और मैं कुछ छोटे गवाही को देकर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा हमारे रविवार में भी और बाइबल स्टडी में भी, लेकिन आज कुछ गवाहियों को सुन के मैं इसको अंत करना चाहता যারা हूँ। আমরা মিশন বাইবেল স্কুলে রয়েছি এই পাস্টার নেহেমাকে আমরা জানি নিশ্চয়ই। जो लोग हम लोग मिशन बाइबल स्कूल में हैं, हम लोग इनको पहचानते हैं, पास्टर नेहमाया को। ভেরি ইয়ং পাস্টার, बहुत जवान एक पास्टर हैं। আমার মনে হয় না হি ইজ 35 অলসো, 35 or 40, 28, হ্যাঁ 27, প্রতিবাদী জানেন, চেনেন এনাকে। ওকে, না উনি এই বইটা লিখেছেন এবং আমাকেও দিয়েছেন। और ये किताब उन्होंने खुद लिखा है और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। আমি প্রার্থনা করছি যেন এই বইটা বাংলাতে অনুবাদ হোক। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये किताब ताकि बंगला में যারা ट्रांसलेट ইংরেজি हो পড়তে पाए। পারি amazon.com এ আপনি 300 টাকায় এই বইটা পাবেন। और जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं ये अमेजोन में अंग्रेजी में है 300 रुपए में। নাও উনি একটা জায়গায় একটা বড় চ্যাপ্টার নিয়েছেন, আর চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে ফেথ ফর ইওর ফাইন্যান্সেস। और यहाँ पे एक बड़ा चैप्टर उन्होंने लिखा है, उस चैप्टर का नाम है अपने फाइनेंसेस के लिए विश्वास रखना। ওকে, এবং এইখানে আমি বইটা অলমোস্ট কমপ্লিট করে ফেলেছি 2 সপ্তাহে। তিনি তার অঢেল সাক্ষ্য দিচ্ছেন। और इस चैप्टर में मैंने लगभग ये किताब खत्म कर दिया है और इस चैप्टर में उन्होंने अपनी बहुत सारी गवाहियों को लिखा है। 19 বছর বয়সে যখন উনি কিছুই করতেন না, একটা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ওনাকে দেওয়া হয়েছিল যেখানে উনি 19 বছর বয়সে 6 লাখ টাকা লোনে পড়ে গেছিলেন। और 19 साल की उम्र में जब वो कुछ भी नहीं करते थे, उनके बैंक के माध्यम से वो 6 लाख रुपए के लोन में गिर गए। কোনো চাকরি নেই, कोई नौकरी नहीं है, স্টুডেন্ট লাইফ, कोई स्टूडेंट का বাবা जीवन মার है। কাছে বলতে পারছে না, কিন্তু 6 লাখ টাকা স্পেন্ড করে দিয়েছে ইন্টারেস্ট, এবং সেই ব্যাংকের লোকেরা প্রত্যেক দিন এসে ঝামেলা করছে। और ऐसे एक उम्र में है कि कोई इनकम नहीं है, मम्मी पापा को नहीं बोल पा रहे हैं, और ऐसे उम्र में 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट के साथ लोन है और बैंक के लोग रोज आके परेशान कर रहे हैं। ওকে, স্লোলি উনি যখন ঈশ্বরের বাক্যকে জানতে পারলেন, धीरे धीरे जब वो परमेश्वर का वचन को जान पा रहे যে हैं, আমি आशीर्वाদের মানুষ, मैं आशीष का व्यक्ति हूँ, আমি লোনের মধ্যে থাকবো না, मैं ऋण में नहीं रहूंगा, আমি লোন দিব লোন নেব না, मैं लोन दूंगा लूंगा नहीं। উনি মুখ দিয়ে বলতে আরম্ভ वो করলেন। अपने मुंह से घोषणा আগে करना शुरू এখানে किए। বিশ্বাস করলেন, पहले यहाँ विश्वास किया, ঈশ্বরের হৃদয়কে তিনি গ্রহণ করলেন এখানে, परमेश्वर के हृदय को उन्होंने अपने मन में ग्रहण যে किया। আমি আশীর্বাদের মানুষ मैं आशीष का इंसान हूँ এবং আমি আশীর্বাদের মানুষ হয়ে জীবন যাপন করব। और मैं आशीष का मनुष्य बनकर जीवन चलाऊंगा। উনি বলছেন 2 বছরের মধ্যে ঈশ্বর এমন আশ্চর্য কাজ করেছেন, ওনার 6 লাখ টাকা মানে উনি নিজের হাত দিয়ে ওই লোন শোধ করতে পেরেছেন। और वो ये गवाही दे रहे हैं कि 2 साल के अंदर परमेश्वर ने ऐसा आश्चर्य काम किया कि उन्हीं के हाथों के माध्यम से, उन्हीं के कार्य के माध्यम से ये पूरा 6 लाख का जो लोन था वो चुकता हो गया। বাড়ি কিনতে চেয়েছিলেন, वो বাড়ি কিনতে চেয়েছিলেন, वो एक घर खरीदना चाह रहे বিয়ে थे, করেছেন, शादी किया उन्होंने। বাবার সাথে থাকবেন না নিজের বাড়িতে থাকবেন। वो अपने पिताजी के साथ नहीं रहना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे। ওনার কাছে অল্প কিছু টাকা ছিল, उनके पास बहुत थोड़े से पैसे थे, যেটা কোনোভাবেই বাড়ি কেনা হবে না। जिस पैसों से कभी भी एक घर खरीदा नहीं जा सकता। অন্যের ওই টাকাটা দরকার ছিল, किसी और को उस पैसों की जरूरत थी, ওই টাকাটা উনি দিয়ে দিয়েছেন। उन्होंने उनको दे दिया वो এবং पैसे। তারপরে ওই ঈশ্বর উনাকে বিনা লোনে বিনা ইএমআই এ নতুন বাড়ি কিনতে সাহায্য और করেছেন। वही परमेश्वर उन्हें बिना EMI, बिना किसी लोन के एक नया घर खरीदने में सहायता किए। একটা स्कूटी ছিল ভাঙা, एक छोटा सा एक स्कूटी था टूटा ওনার हुआ। ওয়াইফ দিল্লিতে একটা ভালো কোম্পানিতে কাজ করেন, उनकी जो पत्नी है वो एक अच्छे कंपनी में Pregnant. काम करते हैं दिल्ली में। প্রেগনেন্ট হয়েছে। उस समय प्रेग्नेंट थी, স্কুটিতে যাওয়া আসা অনেক কষ্টকর। स्कूटी में आना जाना करना बहुत कष्ट প্রভুর है। কাছে প্রার্থনা যে প্রভু তুমি আমাকে একটা 4 চাকা দাও।
उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक चार व्हीलर वाला गाड़ी दीजिए। অনেক কষ্ট করে 50,000 টাকা জমা করলো। बहुत कष्ट से 50,000 रुपए उन्होंने जमाए। পাস্টার অঙ্কিতের খুব ভালো বন্ধু ইনি। और वो पास्टर अंकित के बहुत अच्छे दोस्त हैं। উনি জানতে পারলেন পাস্টার অঙ্কিতের ওই 50,000 টাকা দরকার আছে। और उनको पता লেখা चला আছে कि বইয়ে। আমি এই বই থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছি। और ये लिखा गया है, मैं इसी को पढ़ के इसी से गवाही दे रहा हूँ कि पास्टर अंकित को उनको पता लगा कि पास्टर अंकित को 50,000 रुपए की जरूरत है। উনি গাড়ির জন্য যে টাকা রেখেছিলেন वो पैसे उन्होंने अपने खुद के गाड़ी के लिए रखा था, পাস্টার অঙ্কিতকে মিনিস্ট্রির জন্য দিয়ে দিলেন। उन्होंने मिनिस्ट्री के लिए पास्टर अंकित के हाथों में दे दिया। 14 দিনের মাথাতে 14 दिन के अंत पर উনি নতুন গাড়ি বিনা ইএমআই কিনেছেন। वो बिना EMI के नया गाड़ी खरीद पाए। উনি এক জায়গায় প্রচার করতে গেছেন, वो एक जगह प्रचार करने गए, অনেক দূরে, बहुत दूर। আর ফ্লাইটে গেছেন, वो खुद फ्लाइट से गए, নিজের টিকিট খরচা করে গেছেন, अपने पैसों से टिकट আবার करके 6 गए। ঘন্টা গাড়ি ভাড়া করে গেছেন। उसके बाद फिर 6 घंटे गाड़ी भाड़ा ছোট্ট करके একটা उसमें মণ্ডলী, गए। छोटी सी कलीसिया, প্রচার করলেন। उन्होंने प्रचार किया। তারপরে প্রচারের পরে ওনাকে একটা এনভেলপ দেওয়া হলো। उसके बाद उनको एक एनवेलप दिया गया। উনি খুলে দেখছেন वो खोल कर देखे, ফ্লাইটের খরচা তো দূরের কথা, মানে ওনার গাড়ির ভাড়া পর্যন্ত ওই টাকা ওর মধ্যে নেই। और उसमें खोल कर वो देख रहे हैं कि फ्लाइट का खर्चा तो दूर का बात है, उनका जो गाड़ी का आना जाना का भाड़ा हुआ है वो तक उसमें नहीं है। উনি বললেন আমি মানুষের রিসোর্সে বিশ্বাস করি না। वो कह रहे हैं कि मैं किसी मनुष्य के रिसोर्स के ऊपर भरोसा नहीं करता। ঈশ্বর আমাকে ডেকেছেন, ঈশ্বর যোগান দেবেন। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, वो मेरा जोगान करेगा। খুশি খুশি উনি ফ্লাইটে বসেছেন। अब वो खुशी खुशी फ्लाइट पर बैठ गए। যখন নেমেছেন जब वो उतरे, ওনার কাছে একটা ফোন কল, उनके पास एक फोन कॉल आता है अननोन अननोन नंबर नंबर একটা মহিলা ফোন করছে। से। एक महिला कॉल करती है বলে अनजान। আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিন। अब वो कहती है कि आपका बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए। উনি ভয় পেয়ে গেলেন, কেন চাইছেন, কি ব্যাপার। और ये पास डर गए, क्यों मांग रही हैं ये। ওনার অফিসকে ফোন করলেন যে দেখো তো কে কেন আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার চাইছে। और वो अपने ऑफिस के लोगों को बोले कि थोड़ा देखो कि ये क्यों मांग रही है मेरे अकाउंट नंबर To make का। the long story short, इसको छोटे रूप से बताने के लिए, ওই মহিলা বলেন যে ঈশ্বর আমাকে বলেছে তোমার অ্যাকাউন্টে 1 লাখ টাকা এক্ষুনি পাঠিয়ে দিতে। और वो महिला कहती है परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए अब भी भरने के लिए। তো বলে ও বলছে আমি 10,000 টাকার জন্য ফ্লাইটের টিকিটের জন্য যদি আমি কাঁদতাম, अगर मैं 10,000 रुपए वो छोटा सा मामूली सा वो फ्लाइट के टिकट के लिए रोता, আমি এই 1 লাখ টাকার আশীর্বাদটা হারাতাম। तो फिर ये 1 लाख रुपए का आशीष में खो না, देता। এগুলো দিল্লির গল্প, ये सब কিন্তু दिल्ली की घटना है। ইন্ডিয়ার গল্প। अब मैं इंडिया की मतलब इंडिया की আমাদের घटना এই है। মণ্ডলীতে অনেক গল্প রয়েছে। अब इस कलीसिया से हमारी काफी गवाही है। এইখানেই বসে আছেন একজন यहाँ पे ही एक जन ऐसा बैठा है যে গত বছর কনফারেন্সে जो पिछले साल कॉन्फ्रेंस में ওনার বিয়ের আংটি যেটা প্রায় 20,000 টাকা দাম, जो अपने शादी की जो अंगूठी है जो लगभग 20,000 रुपए का পাস্টার होगा। জর্জ থমাস আমাদের নতুন বিল্ডিং এর জন্য টাকা ইয়ে করছিলেন, রেস করছিলেন। जब यहाँ पे पास्टर थॉमस जॉर्ज जब वो नए बिल्डिंग के लिए पैसा रेस कर रहे थे, উনি ওই সময় ওনার বিয়ের আংটি ওইখানে ব্যাগের মধ্যে খুলে দিয়ে দিয়েছেন। उन्होंने उसी वक्त उस बैग के अंदर अपनी शादी की अंगूठी जो है वो खोल के दे दिए। আমি আজকে জিজ্ঞাসা করেছি যে দিয়েছে ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছি আপনার বিয়ের আংটির দাম কি ছিল। और आज ही मैंने जिन्होंने दिया है उनसे मैंने पूछा कि उस समय आपके अंगूठी का दाम क्या था। জানেন ক মাস পরে, आपको पता है कितने महीने बाद? আই থিঙ্ক 7 মাস 8 মাস পরে अगर लगभग शायद 6 या 8 महीने के बीच में ঈশ্বর বিনা লোনে তাদেরকে 18 লাখ টাকার নিজস্ব ফ্ল্যাট দিয়েছেন। बिना किसी लोन এই के মণ্ডলীতে परमेश्वर ने बिना किसी लोन के 18 लाख रुपए का एक फ्लैट दिया उनको। আমাদের আগাপে মণ্ডলীর শিলিগুড়ির একটা সাক্ষ্য শুনি আমরা। हमारे अगापे कलीसिया Just सिलीगुड़ी listen. की एक गवाही हम सुनते हैं। শুনি 4 মিনিট 32 সেকেন্ডের এই ভিডিও। 4 मिनट की वीडियो है, आइए देखते हैं। জয় যিশু, আমি চৈতা নিয়োগী শিলিগুড়ি আগাপে ফেলোশিপ থেকে। আমি আপনাদের সাথে একটি সাক্ষ্য শেয়ার করে নিতে চাই, যেটি হলো গত 2022 থেকে আমরা একটি প্রার্থনা শুরু করি আমি এবং আমার হাজব্যান্ড, যেখানে আমাদের একটি ঘরের প্রয়োজন ছিল, কারণ আমরা দুজনেই অন্য বিশ্বাস থেকে প্রভুতে বিশ্বাস করেছিলাম এবং আমাদের পরিবারে থেকে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থেকে আমরা দুজনে মুখ খুলে প্রার্থনা করতে পারতাম না, আরাধনা করতে পারতাম না, আরাধনার গান জোরে বাজাতে পারতাম না, এগুলো আমরা করতে পারতাম না। বিশ্বাসীদের বাড়িতে ডেকে এনে প্রার্থনা করা বা সহভাগিতা করা এগুলো আমাদের কাছে অপশন ছিল না। তার জন্য আমাদের হৃদয়ে খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমাদের নিজস্ব যদি একটা ঘর হয়, জাস্ট একটা রুমও হয়, তাহলে সেখানে আমরা এই সমস্ত কিছু আনন্দের সাথে করতে পারবো।
ঘরে প্রার্থনা দিতে পারবো। তার জন্য আমরা প্রার্থনা শুরু করি, এবং আমরা যখন প্রার্থনা শুরু করি আমাদের হাতে কোনো অর্থই ছিল না, আর শূন্য অর্থে আমরা শুরু করি প্রার্থনা করা। শুধু বিশ্বাসের সাথে আমরা প্রার্থনা করি যে প্রভু, আমাদের একটা ঘর চাই, তুমি আমাদের যোগান দেবে। এবং প্রার্থনা করতে করতেই আমাদের কাছে রাস্তা খোলে। আর প্রথম আমরা একটা রাস্তা পাই, যেটা হলো আমাদের কাছে 60,000 টাকা আসে, যেখানে আমাদের বিয়ের গিফট হিসাবে সেটা আমাদেরকে দেওয়া ছিল, কিন্তু ওটা আমাদের হাতে ছিল না, অন্য কারোর হাতে ছিল, এবং সে আমাদেরকে সেই টাকাটা দেয়। এবং সেই টাকাটা দেওয়ার পরে আমরা সেখান থেকে প্রার্থনা করে বিশ্বাসের সাথে আমরা 30,000 টাকা আমরা দশমাংশ হিসেবে আমরা মণ্ডলীর কাজের জন্য মণ্ডলীতে জমা দিই। আর যেহেতু আমরা একটা বাজেট করি বিশ্বাসের সাথে যে আমরা 3 লাখ টাকার মধ্যে জাস্ট একটা ঘর, বাথরুম, কিচেন দিয়ে আমরা করব, আর সেটার বাজেট আমরা তৈরি করেছিলাম 3 লাখ টাকা। আর সেটার দশমাংশ হিসেবে আমরা 30,000 টাকা মণ্ডলীর গৃহ তৈরির জন্য আমরা সিড মানি হিসাবে দিই। আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে, আমরা আশীর্বাদকে দেখতে পাই, আমাদের অনেক রাস্তা খোলে। এবং যখন আমরা এটা দিই তার পরবর্তীতে আমার যিনি শ্বশুরমশাই, তিনি আমাদের কাছে আসে একটি প্রপোজাল নিয়ে, যেটি হলো আমাদের পেছনে আমাদের কিছু জায়গা ছিল, এবং সেই জায়গায় তিনি ভিটি থেকে 2টো ছাদ আমাদেরকে দিয়ে দেবেন, এবং ওখানে আমরা ঘর করব। আর এটা হলো আমাদের বিশ্বাসের দ্বিতীয় স্টেপে আমরা এই প্রার্থনার উত্তর আমরা পাই। আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেই বিষয়ের জন্য। এবং তার পরবর্তীতে শ্বশুরমশাই ভিটি থেকে 2টো ছাদ উঠিয়ে দেয়, এবং আমরা যে বাজেট করেছিলাম সেই বাজেটের মধ্যে আমরা রুম কমপ্লিট করার জন্য ভাবি। আর যখন আমাদের রুম কমপ্লিট হয়, আমরা সমস্ত কাজ কমপ্লিট করি, ইভেন দো আমাদের ঘরের যা কিছু আমাদের ডেকোরেশনের জিনিস, ফ্রিজ, গ্যাস, ওয়াশিং মেশিন থেকে শুরু করে গিজার, সমস্ত কিছু ঈশ্বর আমাদেরকে যোগান দেয়। এবং সম্পূর্ণ নতুন ঘরে আমরা নতুন জিনিসের সাথে প্রবেশ করি। এবং প্রবেশ করার পর আমরা হিসাব করি, সমস্ত কিছু হিসাব নিয়ে বসি, আমরা দেখতে পাই যে ভিটি থেকে শুরু করে ঘর হওয়া পর্যন্ত আমাদের 14 লাখ টাকা খরচা হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা কিভাবে কি পেয়েছি আশীর্বাদ আমরা আজও কাউন্ট করতে পারিনি, কেননা সেটা ঈশ্বর থেকে আসা আশীর্বাদ ছিল। অবশ্যই কিছু কিছু বিষয় আমাদের জানা আছে কোথা থেকে অর্থ এসেছে, বাট ওটা সীমিত অর্থ ছিল, কিন্তু সেটা কিভাবে মাল্টিপ্লাই হয়েছে, কিভাবে আমরা যখন খরচা করেছি আমরা বুঝতে পারিনি, কিন্তু যখন হিসাব করেছি তখন আমরা দেখেছি। তো এটা অনেক বড় ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের জন্য। আজ 2026-এ আমরা নতুন ঘরে আছি, আর আনন্দের সাথে আছি, আশীর্বাদের সাথে আছি। ঘরে আরাধনা করতে পারি, বাইবেল পড়তে পারি, প্রার্থনা করতে পারি, সমস্ত কিছু করতে পারি শুধুমাত্র ঈশ্বরের আশীর্বাদে। আমরা শুধু বিশ্বাসে একটা স্টেপ নিয়েছিলাম, আর ঈশ্বর আমাদেরকে সম্পূর্ণ ঘর আশীর্বাদের সহিত দিয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারাও বিশ্বাস করবেন, বিশ্বাসে অনেক বড় কার্য হয়। জয় যিশু। হালেলুয়া, হালেলুয়া। হালেলুয়া। না, এটা আমেরিকার গল্প না, এগুলো ये अमेरिका की घटना नहीं है, সুইডেন না, কোরিয়া না, ব্রিটিশের গল্প না। या स्वीडन या कोरिया की भी कहानियां नहीं है, ওখানেও ঘটে এরকম, वहाँ भी ऐसी घटती है। কারণ এক ঈশ্বর ওখানে, এক ঈশ্বর এখানে। एक ही परमेश्वर वहाँ भी है और एक ही परमेश्वर यहाँ भी না, है। আজকে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে জানাচ্ছেন তিনি আমাদেরকে আশীর্বাদের ঈশ্বর করতে চান। आज परमेश्वर अपने हृदय को हमें बता रहे हैं कि वो हमें मनुष्य बनाना चाहते हैं आशीष के। আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি 10টা নিয়ম ছিল কিভাবে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে পারি, मेरे पास असल में 10 नियम थे किस प्रकार से हम आशीष के व्यक्ति बन पा কিন্তু আমি सकते কেবল हैं। আজকে 4টে আপনাদেরকে জানিয়েছি। आज केवल मैं आपको 4 बातों को बताया। 1 নম্বর হচ্ছে, শুনবেন, জাস্ট শেষ করছি আমি, প্রভুর ভোজে আমরা তৈরি হচ্ছি। 1 नंबर ये है, सुनिएगा, আমাদের জানার দরকার আছে ঈশ্বরের হৃদয় যেন আমি আশীর্বাদের মানুষ হতে পারি। मुझे जानना पड़ेगा पहला तो कि परमेश्वर का हृदय है ताकि मैं एक आशीष का व्यक्ति बन पाऊं। দ্বিতীয় বিবরণ 28টাকে ডিক্লেয়ার করবেন, আমাকে ঈশ্বর পরাজিত করার জন্য এখানে রাখেননি। व्यवस्था विवरण उसका 28 को अपने जीवन में घोषणा कीजिएगा कि परमेश्वर ने मुझे लज्जित होने के लिए या हार जाने के लिए नहीं बुलाया है। আমাকে আশীর্বাদের মানুষ রূপে তিনি রাখতে চান। मुझे वो आशीष का व्यक्ति रूप से रखना चाहते हैं। দ্বিতীয়,
दूसरा, সংঘর্ষের জীবন হচ্ছে অভিশ্রাপের জীবন। संघर्ष की जीवन श्रापित जीवन होती है। যদি কোথাও আমরা সংঘর্ষের মধ্যে আছি, अगर हम कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, যিশুর কাছে ফেরত আসুন। यीशु मसीह के पास लौट आइए। যিশু সর্বদা বলছেন আমি তোমাকে রেস্ট দিতে চাই, বিশ্রাম দিতে চাই। यीशु मसीह सर्वदा कह रहे हैं मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ, रेस्ट देना चाहता हूँ। কষ্ট আমি নিয়েছি তোমাদের জন্য। मैं तो कष्ट ले लिया, उठा लिया सब कुछ तुम्हारे लिए। আজকে যত বাবা মায়েরা রয়েছে চাকরি করছেন, আপনারা কোনোদিন চান না যে আপনাদের ছেলে মেয়েরা কষ্টের মধ্যে থাকুক। आप जो लोग माता पिता हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे जो है वो कष्ट से जीवन जाए। আরে আপনার जिए। বাবা, ওই বাবা আমাদের বাবা মার থেকে অনেক 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 বড় দয়ালু এবং ওনার কাছে ক্ষমতা আছে। और हमारे जो स्वर्ग पिता है वो बहुत 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 ज्यादा हमारे सांसारिक पिता माता से भी ज्यादा अनुग्रहकारी है और उनके पास क्षमता है। তৃতীয় জিনিস আজকে আমরা দেখলাম, तीसरा चीज जो हम लोग देखे, ঈশ্বর আমাদেরকে কাজ দিয়েছেন করার জন্য। परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है करने के लिए। যাকে যেটা কাজ দিয়েছে বিশ্বস্ততার সাথে যেন আমরা করি। जिसको जो कार्य दिया गया है वो ताकि विश्वास योग्यता के साथ हम निभाएं। অলসতা যদি আমাদের মধ্যে আছে, अगर आलसीपन हमारे बीच में है, আমি কাজ আপনাদেরকে সব বাইবেলের পদগুলো দিতে পারি যে অলসতা কিভাবে গরিবের দিকে নিয়ে যায়। काश मैं आपको बाइबल के कुछ पद दिखा पाता कि किस तरीके से आलसीपन आपको गरीबी की ओर ढकेल देती है। অনেকগুলো বাইবেলের পদ আছে। बहुत सारे बाइबल के पद हैं। অলসতাকে ঈশ্বর ঘৃণা করেন, आलसीपन को परमेश्वर घृण करते हैं, কিন্তু কার্যকারী মানুষকে ঈশ্বর আশীর্বাদিত করেন। लेकिन जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको परमेश्वर आशीष देते এবং हैं। চতুর্থ বিষয় যেটা দেখলাম এখন, और चौथा विषय जो हमने देखा अभी বীজ বপনের প্রিন্সিপাল। वो है बोने की जो नियम है वो। আমি যখন বপন করব তো ফসল কাটবো। जब मैं बोऊंगा उसकी कटनी भी मुझे ही मिलेगी। 20,000 টাকা বপন করে 18 লাখ টাকা পাওয়া, কোন 20,000 কোম্পানি আপনাকে দেবে? 20,000 रुपए को आप जब बो रहे हैं तो कौन उसको कंपनी आपको देगा 30 लाख रुपए की कटनी मिल रही है। জাস্ট জয়িতার গল্প, 30,000 টাকা বপন করে কত 14 লাখ টাকার বাড়ি। जस्ट अभी अभी हमने सुना कि हम लोग जोइता दी ने जब 30,000 रुपए उसने बोए और 13 लाख रुपए का घर उनको मिला। 50,000 টাকা পাস্টার অঙ্কিতকে দিয়ে ওখানে ও প্রায় 12 লাখ টাকার গাড়ি কেনা। उधर 50,000 रुपए पास्टर अंकित को देकर 12 लाख रुपए का एक गाड़ी लेना। আমরা অনেকে আছি অলরেডি এই জার্নিতে, অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। একজন না, অনেকে এখানে আছে। हम लोग बहुत कोई ऐसे है, सिर्फ एक जन नहीं लेकिन बहुत कोई है जो इस जर्नी में हम लोग भी चल रहे हैं। এখানে একজন রয়েছেন, আজকে নেই হয়তো। एक जन है यहाँ पे जो शायद आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। আমি গল্পটা বলতে চাই শেষ করা প্রভুর ভোজে যাওয়ার আগে। और मैं इस घटना को बोलना चाहता हूँ। ছোট্ট স্যালারি ছিল, छोटा सैलरी था এখানে বসতেন, দেখছে মন্ডলী পর্দা ভালো নেই। और छोटा सा सैलरी था, वो देखते थे कि यहाँ का जो पर्दा है कलीसिया का वो अच्छा नहीं है। স্যালারি পেলেন, उनको सैलरी मिली, বিগ বাজার গেলেন, वो बिग बाजार गई উনি ভেবেছিলেন অল্প কিছু টাকার পর্দা কিনবেন, और उनको लगा कि छोटे से कुछ मतलब सस्ता सा कुछ কিন্তু खरीद के दे পর্দা किनते পুরো স্যালারিটা চলে গেল। लेकिन ये इस पर्दे को खरीदने में उनका पूरा सैलरी चला गया। ভয় পাইনি, वो डरी नहीं। একটু ভয় পাচ্ছিলেন স্বামীকে কি জবাব দেব। उनको थोड़ा सा डर आया कि अपने पति को क्या जवाब देगी। হয়তো ঝগড়া হয়েছে আমি জানি না, शायद झगड़ा हुआ भी होगा, मुझे पता नहीं, কিন্তু যে আচরণ পর্দা কিনে দিয়ে দিয়েছিলেন। लेकिन उनका जो आचरण था वो पर्दा वो खरीद के दी। তখন বলতে গেলে একটা বস্তি বাড়ির জায়গাতে তিনি ছিলেন। और बोलने जाने से उस समय वो एक बस्ती जैसे घर में थी। আজকে দুতলা বাড়ি আছে ওর। आज उनका दो स्टोरेज वाला घर है। আমাদের মণ্ডলীর, हमारी ही कलीसिया के, আমাদের मंडली हमारे खुद के कलीसिया Okay. के যেটা ছিল ওটাই দিয়েছে। जो था वही दे दिए। ইটস আ প্রিন্সিপাল অফ বাইবেল। ये एक नियम है बाइबल का। ঈশ্বর আশীর্বাদ মানুষ আমাদের করতে চান। परमेश्वर हमें आशीष का मनुष्य बनाना चाहते যেটা हैं। আছে আপনার কাছে ওটাই দিয়ে, जो आपके पास है उसी को दीजिए। আর যেটা নেই ওর জন্য দৌড়াবেন না। जो नहीं है उसके पीछे मत दौड़िए। 5,000 লোকের খাবার ছিল না শিশুদের কাছে, 5,000 लोगों का खाना नहीं था शिष्यों के पास, ছিল একজনের খাবার, एक जन का ही खाना था, ওটাই দেওয়া হয়েছিল। उसी को दिया गया। ঈশ্বর বাদ বাকি কাজ করেছিলেন। बाकी काम परमेश्वर ने किया। ও মাস দুর্ভিক্ষ থাকবে জানে না, কিন্তু আছে এক মুঠো ময়দা এক ছিপিতে। कितने साल वो दुर्भिक्ष अकाल चलेगा पता नहीं, लेकिन जो एक मुट्ठी मैदा था दे दी वो। ওইটাই যখন দেওয়া হলো ঈশ্বরকে,
वो ही जब दिया गया परमेश्वर সারা দেশ অকালে ছিল, এই বাড়িতে খাবার ছিল। पूरा देश अकाल में चल रहा था, लेकिन इस घर में हर समय खाना না था। ঈশ্বর পাল্টিয়েছেন, ना परमेश्वर बदला না है, ঈশ্বরের নীতি পাল্টিয়েছে, ना परमेश्वर के नियम बदले না हैं, ঈশ্বরের হৃদয় পাল্টিয়েছে। और ना ही परमेश्वर का हृदय बदला है। তাদের মতো আমরা করব, আমরাও आमीन। ঈশ্বরের একই আশীর্বাদ পাবো। उनकी तरह हम करेंगे और आमीन। परमेश्वर का आशीष उसी तरीके से हमें আসুন আমরা मिलेगी। আজকে প্রভুর এই ভোজে যখন অংশগ্রহণ করছি, आइए जब हम प्रभु के इस भोज में जब अंश ग्रहण कर रहे हैं, আজকে যিশু আমাদেরকে আশীর্বাদে মানুষ তৈরি করেছেন आज परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें आशीष का मनुष्य बनाया है। এবং আই থিঙ্ক ইউ ক্যান গো নাও। যিশু আমাদেরকে আশীর্বাদে মানুষ তৈরি করেছেন। বলুন একসাথে, যিশু আমাকে আশীর্বাদে মানুষ তৈরি করেছেন। এবং আমি যখন এই রুটিকে গ্রহণ করি এবং এই পানপাত্রকে গ্রহণ করি, আমি প্রতিজ্ঞা করি যিশুর আশীর্বাদের অংশ আমি হই। আমরা জাস্ট ছোট্ট একটা গান করতে চাই আজকে। আজকে যদিও প্রথম গানটা আমার অনেক পছন্দ আজকে আরাধনার। কি ছিল প্রথম গানটা? আনন্দ কি ভরপুরি। আর ওখানে একটা শব্দতে আমরা অনেকে নেচেছি, ইয়েসু মে সন্তুষ্টি হ্যায়, সন্তুষ্টি হ্যায়, আনন্দ হ্যায়, সন্তুষ্টি হ্যায়। আর এরপরে আমরা শিখবো যে কিভাবে ফিনান্সিয়ালি কন্টেন্ট স্পিরিটে থাকতে পারি আমরা, যেটা আছে ওটাই। ওকে, আমরা অনেকে প্রার্থনা করি, প্রভু তুমি আমাকে আরো টাকা দাও, আরো টাকা দাও। না, ওই প্রার্থনা আমাদের না হোক। ওই ওই ভুল প্রার্থনা করবেন না, কোনোদিন করবেন না, প্রভু তুমি আমাকে আরো টাকা দাও। এটা লোভের আত্মা। লোভের আত্মাতে আমরা সংঘর্ষে আত্মা চলে যাবো। প্রভু টাকা দেবে না তো প্রত্যেকদিন আমরা কাঁদবো। ইনফ্যাক্ট আপনি বলেন, প্রভু তুমি আজকে যেটা আমাকে দিয়েছো এর জন্য ধন্যবাদ, এটাতে আমাকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য করো, এটাতে আমাকে বীজ বপন করতে সাহায্য করো, ফসল তো তুমি দেবে, আমাকে আজকে ভালো কৃষক তৈরি করো। আর আজকে যখন আমরা এটা প্রভু যিশুতে প্রভু যিশুর শরীরকে এবং তার পানপাত্রকে গ্রহণ করি, আমাদের প্রার্থনা আজকে এটা হোক, প্রভু তোমার স্পর্শে, তোমার কাছেতে আমরা যখন আছি, তুমি আমার জীবনকে পরিবর্তন করবে, তুমি আমার জীবনকে পরিবর্তন করবে। আমরা এক ছোট এই খালি কোরাসটা করব আর ধন্যবাদ দিব ইয়েশুকে। ইয়েশু তেরে করিব আনে সে, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, श्रापों से छुड़ाया, तूने पापों से छुड़ाया, मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 हम लोग आखिरी बार इस धन्यवाद को गाएंगे, लेकिन
इस रोटी और इस प्याले को अपने हाथ में लेते हुए दो चीज़ के लिए आत्मा में हम प्रभु को धन्यवाद कहेंगे দুটো বিষয়ের জন্য প্রভু ধন্যবাদ তোমার শরীরের জন্য যেটা আমার জন্য দিয়েছো ধন্যবাদ তোমার রক্তের জন্য যেটা তুমি আমার জন্য দিয়েছো এবং দ্বিতীয় ধন্যবাদ তোমাতে আমি আশীর্বাদিত ধন্যবাদ তোমাতে আমি আশীর্বাদিত আমরা শেষ যখন এই ধন্যবাদটা করছি ঈশ্বরকে বলি প্রভু ধন্যবাদ তোমার রুটির জন্য তোমার শরীরের জন্য তোমার পানপাত্রের জন্য তোমার রক্তের জন্য এবং ধন্যবাদ আজকে আমার সম্পর্ক তোমার সাথে আছে धन्यवाद 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 और एक बार धन्यवाद धन्यवाद প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে রাতে সমর্পিত হন তিনি এই রুটি স্বরূপ রুটি নিলেন এবং বললেন ইহা আমার শরীর যা তোমাদের নিমিত্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়েছে তারপরে তিনি পানপাত্র নিলেন এবং বললেন ইহা রক্তের নতুন নিয়ম যা তোমাদের পাপের জন্য দেওয়া হয়েছে আসুন আমরা বিশ্বাসে জ্ঞানে সব কিছু জেনে এবং যোগ্যতায় এই রুটি এবং পানপাত্রকে আমরা ধন্যবাদ দিতে দিতে ওই একই গান করতে করতে আমাদের নিজেদের জায়গায় বসি ধন্যবাদ 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 धन्यवाद धन्यवाद আসুন আমরা অফারিংয়ের জন্য বিশ্বাস করি আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন কারণ অলরেডি আমরা সাক্ষ্য দেখেছি এবং আজকে বাক্য থেকেও শিখেছি যে কি করে ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করেন যখন আমরা ঈশ্বরকে দিই আজকে অলরেডি আমরা শুনেছি আসুন আমরা যা কিছু ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করেছেন এবং আমরা ঈশ্বরের গৃহের জন্য নিয়ে এসেছি ঈশ্বরের দশমাংশ এবং আমাদের উপহার আমরা প্রার্থনা করি আমাদের মহান এবং দয়ালু ঈশ্বর আমরা তোমার ধন্যবাদ দিই যে ইনকাম সোর্স প্রভু তুমি আমাদেরকে দিয়েছো এবং যার জন্য পিতা আমরা তোমার গৃহে নিয়ে আসতে পেরেছি আর তোমার দশমাংশ এবং আমাদের উপহার যা কিছু আমরা নিয়ে এসেছি গ্রহণ করো আর যেইভাবে আজকে আমরা সাক্ষ্য শুনেছি সেই রূপে তুমি আমাদের জীবনে কার্য করবে বাক্য শুনেছি সেই আশীর্বাদ দ্বিতীয় বিবরণীর সেই 28 পদ সেই আদি পুস্তকে যেটা বীজ বপনের সময় কাটার সময় প্রভু আমাদেরকে বীজ বপন করতে সাহায্য করেছো তুমি তাই তোমাকে ধন্যবাদ দিই তুমি অনুগ্রহ করো তুমি দয়া করো এই অফারিং এই যা কিছু অ্যামাউন্টের মধ্যে আছে যিশুর নামে প্রার্থনা চাই আমেন 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 ওকে আমরা যখন দিচ্ছি তার সাথে সাথে আমরা কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট শুনবো বাট আমি তার আগে প্রশ্ন করতে চাই কি ঠান্ডার সময় চলে গেছে এখন গরম এন্ট্রি হয়ে গেছে অলরেডি কলকাতাতে আজকে থেকে কিন্তু ফ্যান চলবে বাড়িতে ঠিক আছে রাতে ঘুমানোর ফ্যান সময় হ্যাঁ আমি এখনো কম্বল নিয়ে ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে ঘুমাচ্ছি তুমি ফ্যান বলছো আজকে থেকে ফ্যান চলবে গরম চলে এসেছে না একদমই না 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 ফ্যান চলবে না একদম না গরম লাগে রাতে আমার তো ঠান্ডা লাগে আচ্ছা ঠিক আছে
তাহলে আমি তুমি তুমি তোমার ইচ্ছাতেই ফ্যানটা না হলে বন্ধ রাখলাম আজকে, ঠিক অসুবিধা আছে, তুমি যখন বলছো তাহলে একে চালাবো, আমি ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে নেবো, কি করব, ঠিক আছে, ইটস ওকে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখুন, এই যে দুটো মতামত, এই যে দুটো সিদ্ধান্ত, তার মাঝখানে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট, তার মাঝখানে যে স্যাক্রিফাইস, তার মাঝে যে একে অপরকে প্রাধান্য দেওয়া, এরই নাম হচ্ছে ম্যারেজ। এটাই হচ্ছে ম্যারেজের বিউটি। এবং আমি আজকে আপনাদের প্রত্যেককে জানাতে চাই, বিশেষত যারা বিবাহিত দম্পতিরা রয়েছেন, হাজব্যান্ড ওয়াইফরা রয়েছেন আমাদের মণ্ডলীতে, তাদের প্রত্যেকের জন্য একটা গুড নিউজ রয়েছে। ইয়েস, আর আপনারা হয়তো কিছুটা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে আগামী শনিবার আমাদের মণ্ডলীতে কাপল সেমিনার রয়েছে। Yes. আর যেটা হচ্ছে, যেই দিন হচ্ছে আমরা বাইরে যখন আমরা দেখব, ওই দিন সব হয়তো কাপলরা ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, হয়তো খুব স্পেশাল টাইম স্পেন্ড করবে, কিন্তু আমরা এখানে সেই দিন হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে, আর আমরা এখানে সকাল 10টা থেকে ঈশ্বরের বাক্য অ্যাজ এ কাপল আমাদেরকে কি শেখায় সেটা আমরা শিখবো। ওকে, আমার একটা প্রশ্ন, তুমি যখন বলছো কাপল, এটার ডেফিনেশন তো অনেক প্রকারের রয়েছে, ইয়েস, এটা কিন্তু কাপল বলতে কারা অ্যাকচুয়ালি এইটার মধ্যে আসতে পারবে? এই কাপল সেমিনারে আসতে পারবে অবশ্যই যারা বিবাহিত ম্যারিড কাপল, এবং তার সাথে সাথে যারা রয়েছে, যাদের এঙ্গেজমেন্ট, অফিসিয়ালি এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে বা ডেট ফিক্সড হয়েছে, হবে। কারণ আমার নলেজ অনুযায়ী আমি দুজনকে জানি, আগামী সপ্তাহে এক কাপল রয়েছে যারা এঙ্গেজড হতে চলেছে, আর মার্চে এক কাপল রয়েছে। সো আপনারা অ্যালাউড আছেন। সো এমনভাবে যদি কেউ আছে যে যাদের এঙ্গেজমেন্ট ফিক্সড হয়েছে, মানে অফিসিয়ালি একদম, তারা আপনারা ওয়েলকাম রয়েছেন, এবং ম্যারিড কাপলরা তো অবশ্যই। এবং মণ্ডলীর প্রত্যেকটা কাপলকে অনুরোধ করা হচ্ছে মণ্ডলীর তরফ থেকে, প্লিজ এটা মিস করবেন না। কারণ আজকে আমরা শিখেছি পরিবারেও আমাদের বিশ্বস্ততার প্রয়োজন রয়েছে, আর যেখানে ঈশ্বর থাকবে সেখানে ঈশ্বর আমাদেরকে সাহায্য করবেন বিশ্বস্ত থাকার জন্য। সো আমরা যখন অ্যাজ এ কাপল এখানে আসবো, ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিখবো, আর আমরা পরিবারে বিশ্বস্ত হতে পারবো। ওকে, সো আমরা কেউ পুরো সার্ভিস শেষ না হওয়া অবধি প্লিজ আমরা এই হল থেকে বেরোবো না। ওকে, আমরা শেষে আমাদের একটা খুব স্ট্রং প্রার্থনা রয়েছে, এবং চেষ্টা করবেন একদম শেষ অবধি, আশীষ বচন অবধি, বেনেডিকশন অবধি ঈশ্বরের গৃহতে বসে থাকার জন্য। আপনাকে অনেক জায়গায় বসিয়ে রাখে অনেক বেশি সময়, যেখানে কোনো লাভ হয় না। এখানে বসে থাকুন, এভরি মিনিট আপনাকে আশীর্বাদ দেবে। হালেলুয়া। সো আমাদের এই সপ্তাহতে অনেকগুলো বিশেষ সময় ছিল, বিশেষ বিষয় ছিল, যেগুলোর দ্বারা আমরা আশীর্বাদিত হয়েছি। ধন্যবাদ। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে আশীর্বাদিত হয়েছেন, তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন, এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।